senga masiva, o leo vitinga o mai, le fale o Yehova. O itato, o lana whanau, e malutia uma, yona apau, o lona paolo, o te maluai, o mai, tato o iai. E iai le fia fia, i lo uainga, e fe alofani, mafuta patasi, e senga masiva, o leo vitinga, o mai, le fale o Yehova. E iai le fia fia, i lo uainga, e fe alofani, mafuta patasi, e senga masiva, o leo vitinga, o mai, le fale o Yehova. E iai le fia fia, i lo uainga, e fe alofani, mafuta patasi, e senga masiva, o leo vitinga, o mai, le fale o Yehova. O mai, le fale o Yehova. O mai, i le atua. O te whatalo whatu i le tunu na nei tai au fau whamalor whalau manuia, i o le fwila amatalia le tautua le siu whongo le lau mua. Lo mai al tātou sādu ngā loto le tai nei, o le ataita ia lea e le sunga i le whaawhiringa, pasta to masi, taito mai le kalesia, le Livingstone Evangelism Ministries i Low Heart, si mai al whaafonga. Whaftailo mātou atua, ile nei tae au fo. Se aso wa e whaopopo ili soi fua hou tangata mo mātou ola. Whaftai Jesu e te le tu la fua ia ile tangata. Lau whetala inga na e fola fola. E te le tu la fua i, e te le tu la fua i lava. Ya i mātou. La whae au tangata ili nei tae au le lofa mai i ate oe. I loa lofa muti muti vale. Ma loa lofa tu noa.
O mātou wala whai ai mātou te a apa atu. E pei ona e a apa mai le lawe ina o le tangata. La whai mai sa moa alo mātou atua. Whanunga le lei. Mana wa fou e fua ina, ole ola fou, o se amatanga fou. O mātou amataina ai le nei vai aso, i le manuia i a te oe. I nisi fo i whaanoa noanga. Ai o oe o le atua e te le tu la foa i la vasetasi. Mātou te tali tonu e lau wha amu ia lea. O le ale tu ai ngā whaanoa noa, o le ale savalinga ua whaanoa noa ai le tangata. O na o oe ai taulatu i ai o mātou loto. I le polo ua ao mātou te suru whai atu i ai. I lou mamalu mātou te mauai le file mu. I lau upu mātou te mauai le whaamarosi. I lau alofa mātou te iloa ai. Le matau tio oelo mātou atua. O oea o le atua o manuia. Le ai lava se tasi e pei o oelo mātou atua. E le ai foi se atua e tusa ma oe. Lou lavea ina lo mātou atua, ma e tausi o tangata mai lava. Iau au na ro tutu lātou te alanga ina lo finangalo. Lātou te wha matala, ma lātou wha mau nia. Lau upu ina ia mawhai e o tangata, ona mātou wola ma mātou savavali ai. Anu ia e o tanga le hau sina sina o Samoa. Lātou mātua mātutua. Ta māmati nāro mātou atua se io o lava. Le whanau putara vau la voa Samoa mātou te talitonu. Manuia le tangata e tu atu lona ola i au au. E tu atu lana savalinga i a te oe. E mua oe, e tai oe. E wha asino oe, e wha ailoa mai oe lo mātou atua. I lau wha amalo longa i nisi o lo wha pena na maua i le tino le mai. O oe lava o le atua wha amalo lo. O oe lava le mātou te tali tonu le ngata o wha lava. Ua malo lo ai le tangata mai le angasala. Au o mātou malo lo ai fo mai le mafau. O le loto e whaapena le tino mai lo mātou atua. Le lawe ina oe o re anganga o le tangata. Wafo i mātou te le iloa. Lo mātou se ma le mea mātou te angai ai. Ai whawhitai e suke riso ono o lo maliu. Wa e whaasino mai ai a te i mātou. Mātou te le mawhaia le whanonga, pe mātou te le mawhaia o mātou atua. Se oli, a o lau whaasino manga, mātou te tau nuu le ola e whaavavau. O le manuia o le tangata, o umana e tāpenaina. Mātou te ulu whale i lou mamalu. I au tangata le nei tai au. Lou lava swafa Yesu mātou te talo atua. Amen. Ia, la tātou. Le vi ingo le tuo sau nia le nei tai au.
utia lava oe o te ifo tapuai I lalo o a ao e mata utia lava oe matango fiena ua loa lofa filemu angalele tonu mafaamaoni oe I stand in awe of you I stand in awe of you I lift my in praise to you I stand in awe of you I stand in awe of you I stand, yes I stand in awe of you I bow in worship at your feet. I stand in awe of you. How can I explain your love, your peace, and your grace? Words alone cannot express the language of my heart for you. Master planner, Lord of all, marvelously faithful and true. Marvelously faithful and true. Etonu mafaamaoni oe Etonu mafaamaoni oe Etonu mafaamaoni lava oe Ia, vi ia le atua sa moa le nei tae au. Whaataro fatuai le sua whamanu malo Yesu Keriso, I lo o tō pa ia, o lo o tō mamalu. Suisunga I whaawhiangainga. Mai se au sina sina o Samoa, ia mai se fo I le au whenga ruenga, whaatasi mai Yesu. Ia I tātou a pale ali o ngā ruenga le atua. So o se tasi e whaataro fatuai le nei tae au. I le manui o lo tātou ali o Yesu Keriso. Sina tusi whaitau, o le tusi whaitau mo I tātou le nei tae au, e moa mai le Ioannes fuma le wha. Whaapelo na whaitauina. Aua le atu atu vale o tau loto. A ia o tau whaatua tua I le atua.
ia whaatua mai fo'i ia tea. E tele me nofo ai le maoto lo tama. Ana le ai, po ua au fai atu i ate oto. O te alu e sa auni se mea ina nofo ai oto. A fai fo'i o te alu ma sa auni se mea ina nofo ai oto. O te toe sau. O te talia fo'i oto ia whaatasi ma. Ina iai oto. I le mea o te iaia. Ua o tau i loa le mea o te alu i ai. Ua o tau i loa fo i le ala. Ua fai mai toma i a te ia. Le ali ie. Ma tau te i loa le mea e te alu atu, e te maliu atu ai. Ia. Ma tau te mawhaia whape fea o na i loa o le ala. Ua whetala i atu Jesu i a te ia. Ua au nei le ala. Le upu moni, ma le ola. E lea luatu lava se tasi ile tama, pe a leo i mai, ia tia. E whaapea se manatu le nei tae au. Tātou savalinga male. Tamu enga, polo tātou wola, lo o whaapena o na tātou iai, i le nei lalo langi. O Jesu wale tali. Ona o Jesu wale tali. O Jesu le ala. O Jesu o i o le upumoni. O Jesu o i o le ola. E whaamatala mai ai i le tala lea. Le whai upu mua whai mai. Aua le atu vale o outou loto. E uma e fo le aso. Pe a mata fo i lo waso. E ia me whaapapole i nai. Lo soi fua. Po o lo tangata fo. E atu vale i to tonu. A mata mai to tonu le ai. E popole fo i to tonu fale whainga luenga. To tonu le e kale e sia. E le sao mai ai se langona ma se manatu se tangata. E iai ia lona popolenga. E iai ia le mea e pei e whaalava ifo i lona mawhau whau. E tuk fesili ifo ai e ia i lona loto. Pe ioe, pe le ai. Pe maua, pe le maua. Pe tali mai, pe le ai se tali. Pe ola, pe oti foi. E tu fesili le mafau fau. E tu fesili fo i langona. Wafo i olo o tātou wola i le soifuanga. E sui nei, sui tai au. E whaapena fo i le tangata. E ata nei, a e tangi tai au. E fia nei, a e whaanoa tai au. E ta mau a inga ma maua le tupe le aso nei. A le maua tai au. O masalo sa longa uma nei, po o mea nei e mawhai, o na whaapole ina ai lo fina ngalo. E te nofo ma e mawhau fau. Ua mawhai aina masalo le tina i le tama, masalo salo, le loto le tina i le tama. Ua tu fesili foi e le tama le lofo le tina.
Po ua popole fo i mātua i le whanau ma le savalinga o ro tātou i ai nei. I le alua i o le tama, ma le alua i o le teine. Ua tu fesili lo fina ngalo. Po fea o iai. Po o a onga. Po iai to tonu o le potu a onga. E tu fesili la ngona i taimi uma. Ua fesili o manatu. Ai fai maile tātou matua le tae aole nei o Yesu. O ia o le ala. Upumoni. Ma le ola. A wafo i e fe sui ia i le lanolangi. E o oa i le tangata. Na e latu ata mai. Ai e luatu le siaso wa le ata mai. A o loa tua. E le suia la vaia. E le suia lona lelei. E le suia lona wha maoni. E le suia lona alofa. E le suia lava le apa mai o lona a ao. E le suia lana tala. E le suia foi lana vaai. Mea lea ufai mai a Yesu. Ua iloa Yesu. Ua atu vale. Le tangata. Whamatala le apostolo Petro. O loo whamatala mai ei. E Petro le tala mai le tusio Isaia mta upo e limas fumatolo non wha ipo e ono loo alu whapea. O i tātou uma. Ua se i tātou e pei o mamoe. O taitasi. Ma whaasanga i lona lavala. A whai mai le apostolo Petro. A wā o oto. Whaapei o mamoe na se. A ole nei, o toe liliu mai o tou, i le na te leo leuina, ma tau sia o tou wanganga. E le liliu a lo atu. Mea leana, whamatalai e le tusia whata oto, sifun male wha, sifun male lua, le mau em wha sani lawan tātou tala noina, o ai le ala, mai o ai le, o le ala ua tonu i ate ia, ma natu o le tangata, a o lona taunu unga, o ala ia e oti ai. O ai le tangata e mawhauwhafu, o na ala, i ona manatu, i ona langona, e sa o ai oe, ai whai mai le tala whata otu. A o ala ia, o manatu ia, e whano ai le tangata. Sa moa le tae aole nei. Ua tu umai e Yesu, le whamatalanga ia te i tātou. Aua te popole. Aua te fefe. A tātou wa ai pena i leo langa le nei marisa walinga le iai. O le whaamai. Lolo wā o le tau. O le siitanga o le soifuanga. Ma mea o lo tutupu mai. I lea tangata. I lea aso. Ma le aso. Ua a mata na popole ai la ngona o le tangata. Mea lea. E pei e fōringa mai ua prasha ai le tangata. Pei ua le mautonu ai le tangata. Po le a le whaavae. E ao na whaavae ai. Lona fale. O Yesu. Na whaia le whetalainga le i le mātai o ta upo e fitu. O se eli mawalalo, o tangata poto. E eli mawalalo. E taulo le papa. A o tangata valea. E eli. E faulo na fale i le angongi.
O loo whaamatala mai ai i le winga o le tala lea. Samoa. O Yesu o le ala. O Yesu o le upumoni. O Yesu o le ola. O lea. Whaavae ai lo ai. O le whaavae lea. O le whaavaenga lea so o se soifua. Po so o se ola. Ona e le atu atu vale lea. I le taimi e o mai ai whainga tā. Ma le savalinga o le ola. O le whaavae lunga i mea lea na whetala i Yesu. O au nei o le ala. Mua mua. Na whaamatala fo i Yesu na matapu. Matai o e fitu. E lua ala. O le ala va api api. E saunu e tau nuu ai le tangata le manuia. Ai le to tele. Longo wina. E ui le vai ti te tau mai e le to tele nisi ma faina ui ai. I le whenga inga tuai. O le wingana ngai va api api ale mea. Ai wha mai. E to tele o i le ala lau tele. Mea le uwhai mai a Yesu e wha avai. Lo so i fua malo uola. I lunga i lana whetalainga lea. O i o le ala. O i o le upumon. O i o le ola. O ana o Yesua. E talia lo popole ana e te popole ai. E talia le fesili na e fesili ai lo finangalo. E le ai lava se siala e mawhaia. E le ia se si whaavae mawhaia na tātou te tuina. I le whaavae ua uma. O na tuina mai. Mea ngā tara noai paulo ngalua ngamta upo e wha. O le maa le nei na whaalea o ngā ina e o tautu funga whaifale. Ua avea ia ma maa au pito anu. Aisea. Ua pau lava leo le ala. O ia leo lo i aile whaasino manga. O ia fo i leo lo i aile le ola o le tangata. Whaamanuia le atua ia te oe sa moa ile nei tae au. Mana tua lava. O Yesu. O ia o le ala. O ia o le upumuni. O ia o le ola. Vi ia oelo mātou wa tua ile nei tae au. Talo ilo manuia i au tangata. Whaasino manga lea. O oe. O le tali lea o oe i le tele ofisili. Mātou te tali tonu o oe o le tali. O le tali oe e mātou whanau e fisili ai o mātou loto. O le tali oe i to tonu a inga o lo ofisili ngia po o lo whapena tuatu vale po o lo popole. Yesu o oe o le tali i to tonu o se e kale sia. O oe o le tali o Samoa. Le whainga malo. Ma to finga ro fa pena ma tai tai wa to tofi ai e tai tai sio ma to watu no. Pe yao New Zealand nei. Yesu o e ao le tali. Lo la ve ino tangata lo mato watu. Mato te sa ili atu i la wafio. Awa o oe ao le ala, upumone, ma le ola. Manuia le tapua inga, hao sina sina, i whaiva matiute, o le au whainga ruenga ua e tutofi. Awa le tala ino lo finangalo, i so o se fata whaitaulanga. Manuia fo ile nei ofisa ma le au whainga ruenga. Deli pule mai latou umaro ngā lulue. E tusa o latou tiute. I le apoa poai. Ma le whaamalosi.
e tusa I lou vala au. I o latou wola. Manuia sa moa le ni tai au. I lou suafa Yesu. Amen. O le nā ua whaafonga le tino o le tātou saununga lotu o le tau nei, na taita ia le sunga le whawhirenga, Pastor Tomasi Taito, mai le kalesia le Livingstone Evangelism Ministries I Lower Hutt. O le tulu whawtaima le whamalo mo le tāpinanga le tai au le sunga le whawhirenga, ia, whamanu atu le tua I whaivol le yaso, fuanga le ngatuilea, tāpo inga le tua no whalo ma le kalesia, ia manu te le ina le tai au, whaftai lava. Taimi leo afa le fitu, tātou polo kalai mo le ata o le tai au, le voila la tātou se e tu e le taimi. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's time to be follow. Ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the van out. Su fonga lo mua. Ata o le tai au. Tātou polo kalami le ata le tai au, ne fu tātou hauria le tai au fau le lofa malanga leo le tua, whawhiro ia tua ilpa ia manu mamalu le tātou. Tino u tā lofa lava, tai au neo le son fua u tātou hauria le son vanu le masino me tau sanga ilua awhia lua se fulu male tolu. Ia tatu tonu sa manu ia malo longa le wha iunga le vaiaso le ngatelea ia o sa uninga lo naspa ia na loto ile atunu wana nafi. Nisi fo tātou e kalesia ia e whamana tuina po le latu sapati le stonai. Ia mele ia lofa atu le tai au fau ma lo fo lau. Ia o lo tātou fo lau nei le masino me. Ava vai atu fo ile la tātou la lata atu fo ile o ngā tonu me ia ona afa fo ile tau sanga ia yuni. Tai fo le sunga le whawhirenga mo le polofolo le tai au. Ia tom tawina ilo whilangalo. Tali fo i tute mga luenga le yaso ngā te lewa o ngā le whanau. Good morning tālo fa lava. Tālo ni malo ile lei. Ni sampula vinaka, whakalofa le yatu, kia ora, kia rana, ia aloha, ia whaatalofa uma na maalola walfolau. I le ne yaso tonu le uma na vanga luenga lisa, whainga luenga le pō. Ia le tō tele o tātou leu amtalia tuti o le ne yaso, ia le whaiwhia o ngā luenga. Wala foia, i tau leo langa, ia whaafolau tama na whaatawhea. Ia haloane ia manuia le ne yaso, ia manuia o whaiva o le a whenga iai. Te loa lava ia e le whape malua I pe le tai e wholau ai tātou. I le teimi sou ai. Ia e whamoe pe le li e watu le while muma le ori lau whirangalo. Ia wālau wholau ngā whale aso. O le tautua le tātou li tiolsi ufonga le mua leu amtalia. E lava se whaenga o laulangi e mo me le tātou tautua alo whatu. Ia le ngata foi lea. Whea fo se whaenga o New Zealand nei o e mo me le whasa launga. Mesele ai malosi o Gilani fa solo mai tono Wellington me moto isaute alori fola munuia e foi sa malanga foi mai malon malanga munuia li su ta pena fa nga malanga ya tua alum sa utanga tupe il tanto tuno munuia la malanga ya ava be foi fa long me fa mai por fa pui ya lo fa tu por kalame tono lo fa nga luenga lo ta vale ta pena foi wa onga fa nau ya lo fa tele atu le ta fo ta tu dia
Ia la vai foi stato pese fa fianga ia mai le sunga I ono ni sa le fa na TV. Ingo vai fadua si fonga lo mo te luas fulu na minute il valu. Talo le tau mo le nei tai au Wellington e peon whaari an official vai tau le aso nei langi le lei le tau o le aso a tai au i nai timu nisi o taimi whasolo i le au auli i ai matele lawa na langi le lei le tau o le aso lulu tusa le tau le aso lulu ma le aso a tai au le stofi i nai timu na matelen kiri i staimi o le aso whareile e langi le lei le tau o le aso tona i nai timu la i titi lava i le tele wa i ala matele la ia o le vai aso fau o le tala fia mo le totele fia o sa vali aso sa aso fua ma le aso lua aso lulu o le vai aso fau aso sa aso ngafua aso lua aso lulu o le vai aso fau matua alangi le le ia le tau e mana tua to iei foi le suinga o le tau le isi lua su fai tu la o i luma
le malulu le so le fali le official vai tau sfulima ma fanfana le sfulu ro ma le lava ma fanfana le tau ni foi vai tau Wellington ia pe le tai le toe se fulu minute i le tasi le vaveao sua le tai le toe 5 minute le fitu la sua le tai le tai nei toe pe le tai le tasi le aoli toe sua le tai le fitu le fiafi polirua ia pe le tai le te o le 5 nei le vaveao sua le tai toe lusu fa minute le sfulu lua le aoli ia le toe pe le tai la tai le ono le fiafi toe sua le tai na nei le po toe 5 minute le sfulu lua tala na o le tau ma le tala o le tai ma nu te le ina whea mga luenga o le aso ia ai tala o le tupe pe au lia tai au le maulea ia la tatu se atu la vino whamria ngawa soifua tu mau pele imeli mo as whanau aso whanau at samocapitalradio.co.nz lui e tele no wa soifua e le aso le aso valu le masi no me o le aso whanau le wale tatu imeli li tai au le nei vi ia le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi na na pule whaasoa ia te i tātou ia so uma o le nei o langa ai whaamaruia atu le aso whanau si o mātou tina pele ia ngongo tupai ua ulia mai lo na ono se fulu tolu tau sanga i le so alofa le atua sanga foa i pia nisi ase tele mo oe ia tātou mafuta ma fifia i pia i lunga o le nei fonga ele ele le tu mau lo faanga mo oe tina ia mai whanau o le whanau ia mai mātou lau whanau mātou tiano lo fatele mo oe ia lo whaanga na mo le tina ia ngongo tupai ia o le au mai e ono sfuru tolu tausanga i le aso le nei ma le tausanga le tina maria lo aso i fua ngongo tupai o fa mai whanau o le whanau a mai sisi au whanau mo oe ia fua inisi tausanga stele o le tusi fai tau lo mo le tusi lea salamo o se laurua valu fai lua awa e te ai i mea ngalu e au lima e ia te oe le manuia e ia te oe foi le lei e fai tau ara fai mua mua e te maua ele nganga le foi upu le lua salamo se laurua valu fai upu e lua lea tangola su e salamo se laurua valu fai tau fai mua mua e pikia no le winga le fai upu e lua awa e te ai i mea e ngalu e au lima e ia te oe le manuia e ia te oe foi le lei ma le ia tele manuia lo aso i fua ia pese le lei whaamduia i oto was whanau Si hay un tino, ona salamo, si
Siva siva fatamilo, faala ole pati malepo, tuia ilunga, besei uma. Siva fatapati, siva faala tinati, siva mai ai fa'apea, siva mai fa'apea. Siva siva fatamilo, faala ole pati malepo, tuia ilunga, besei uma. Siva fatapati, siva faala tinati, siva mai ai fa'apea, siva mai fa'apea. Atala fatu le tunu usmei el whaafonga o wawai fuile nei tala whaasana pito le na tupu le so I le asovalu o le masina le nei o me. Le sol tau sanga tasi ono ono o I le palemene Peritania na latou whailoa I o Charles Stewart o avea nei o ia matupu au whaingoia King Charles II. Tau sanga tasi ono ono o. O le sol tau sanga tasi valu ono o le whanguingu le o Coca-Cola o ia lea na ia ngausia o Dr. John S. Pemberton. Le whatawina I le so I le pharmacy po se whale talavai to tonu Atlanta, Georgia. O le asora nei to a whatau e tua le Coca-Cola e le utatou ilo nei taimi so o se mea po se whale o loa e maua ia Coca-Cola. O le tausanga e tasi iwa tasi ono na tau nuuai I whalani. Fita pe le ta a New Zealand ma Australia. Fita New Zealand ma Australia. I le taimi leo le taua mua o le lalolangi. O le sol tausanga e tasi iwa fasifu lima. Fato asi I lima I fita si amani ya Lucia. E le iamana ia Lucia le aso fitu o me tausanga tasi iwa fa lima. O le aso leo le manu malo. Ia fato asi I lima lai le so fita si amani ya Lucia. I le taimi lea o le taua lona lua. E ui ua umanu wha amanatu ana nafi pe le tānia e aso le manu malo. O le sol tausanga e tasiva o na tolu. Fato a mata I leo Amerika I le ata leo le James Bond. O le li o Sean Connery na autu I le ata. O le sol tausanga e tasiva valus fulfa na whailoa I Soviet Union po Lucia. O le a le au wai le Olimpeka, ta alonga le Olimpeka e whai I Los Angeles I Amerika.
O le aso nei tausanga ta si iwa iwa ono na pasia ai e le malo Afrika i saute ia lona whaavai fau ina ia a ia tutusa uma tangata ia pei o le mesa ia i mōmua na o le vevesi o Afrika i saute i le tele o a ia te tau o tangata upae ai titi tangata lanu ma nei ala lato whaavai le na whailo le sol tausanga ta si iwa iwa ono e a ia tutusa umai tangata ese so o se lanu. O le tausanga e rua whima le rua i le so, na toe whauia i tua, ia pen toe fo i mai ni usila, le tua le au kirikiti ni usila. Ina ua pāse pomu se hotel i Pakistan, mani liwa i tangata e se fulu lua. Ia tā pena i roma atoa au ni usila, au kirikiti ina na tua i Pakistan, na toe fo i mai. E tausanga e rua whima le rua. Te maua whapoponga o tātou tala te masani whaaftaila. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ileo
Pāwhianga mana pepesia le penina o tia whau, ia, o vivinga foi mana tua I malu le malo le tātou. Tuna o whape foi, ia, o tupu tele lava nu mela o tama whanau o le Pasifika ma Samoa. I ngā luenga whale o leo le foi, ia tunu o tātou au mawai, o tātono whapena foi Amerika ma Australia, ma isi ia tunu. Toi o wholo whātou por kalame whamanui atu, ma lo lava le tāpena pena o te loa, ma sani lava na imtua tausi e tahane le lima le vavea o le van fiala. Ala swinga fo le te mile ye nei e tale fitu o la lava pongsa ya le mele ya tauna ye se o mata maiti pe afa pe e mamao le mea o ngai tamaiti ya manuia ya o to wa onga le yaso ya le fa nau av ta vale ya o va yetu nei fa la vi tu po me yetu no I fa fo mai le so to fies for le sto nai o ka so fa fe tai le tu o lo sango le mu ni usila sango le mu foi Samoa e tono fa pena foi Australia. Ma tu foi nei tai au le fa la vele o le si ile o le tu so le sino fo ngale tono America e te le tanga foi e o malanga mai fa fo no foi. Alu sa o ta vale le ile pot potonga o tanga ta fitu o la ma fa istanga ta la man o tingai. Te le pula na fo nga fa pe ma fa o istanga ta na fa o manu o mali istanga ta. Ya o tato I loanga luenga leanga te Apollo lo whaia nei taim. Tau mo whaia wha leanga tangata. Ya le lai matahala nei taimi. Ma ia matua wha ma ai lau tatalo. Pui oe msi o wainga masi au whana. O le tatalo a wane I o mai nei Samoa mea. A wane I o mai nei New Zealand. Whapena fu Australia. Aia tati alofa atu nei tato ainga I Amerika. Ma isi atunu o Europa. Ia o lo mawhatia la tau. Ia tu ai ngaos inga fa pe ia ta si mo file mo na tangata lo afia ia la fa wa tato pesele nei mai ya Jerome Gray fa na Jerome Gray lo fa tu po kala me nei matua tausi o malava ve persi fonga lo mo ma to wo mpanga a lo fa tele tu po kala ia ma ele ia fa fonga lo le tato tala mai sa mo telefone.
Vi ia le tue le nei fo i vai aso fau o tātou au dielu nā ngalelei. Au se mai al whaafonga e se whaopoponga o tala mai Samoa. O sauninga whaale malo i le tai au le aso tōnai, e le tuk malo i o le teitai o le ka le sia Katoliko Roma i Samoa, le sunga le aki e pikopo i ana pati lui mata e linga, na whatai e malu le malo le te mawha le anganga, ma ufita ilo na pusa maliu le tanga vai o le atanu. O le wha ilunga lea, o le amana ia mawha alongia e Samoa wau, o lana tautua matawela i soi fua wha le anganga o tangata Samoa. Na whaiona toi sauninga le maa mauta poe le ka le sia Katoliko i muli vai. E peo na sa taita ia e le whionga le kātinale i a soane pa tita pa ini mafi. Ma waia tuaila na whionga le sui o le fono le sui tō fia mlo na whali tua. Le whionga le pālemia ma le kāpeneta, whai pule le pālemene. Taita i o e ka le sia so whaatasi ma e ka le sia umai Samoa. Le mamalu e ka le sia Katoliko. Ainga whapemanisu o le pai o Samoa. O le toi sauninga na whaia lea ilo na o le sanga tu mau, e le no whanga o lana e ka le sia Katoliko, e malolo le lei. Na saunoa le whionga tamai tai pāle miele na saunoanga au tū, e whaftai ele o unanga le neifo i te tai, mai e whapeo ia o se toa le tala lei. Sa ia tū lai whapulu vanga mosi o tātu tu nu umale malo, i te mio vesinga a upu whai o malo. Ua whaalau ilo mai alo ia le whionga le te whono le komiti telo tāpenanga le tuto tasia Samoa ne fwoi tausanga. Le whionga le tamaitai palemia fia mena omi mata afa. Ua whaamoe moe e whaatino whaanga tama le tai le aso lus fumaleo na le masina le nei o me. O na nga i leo le tātou whainga malo e au wai le sauninga mo le whaamna tuino le tai au le tau numai o le tala lea le Katoliko i Samoa. Le no whanga nei malai o le mga whanga le ala tele i sa vai. I le aso i se so o i le aso lua se fulmal fitu. O le aso tolu se fulmal tasio me, ua tofa i nei whaia ele sauninga alo ia, e whai ui nai le whamna tuina o por kalame le onus futu sanga, o lo tātou tuto tasi le a fiafi le malai tia whau moli nu. O le a whātou te i ele sauninga whaaftai, ma tālu si ai le anga i ato le atunu, e le whamna tuina o lo nono se fulmal tasi tau sanga. O le sauninga leo le a whaatino i foli tau o i nā tūpine ma whailunga tau waloa Samoa. E ai la tau a whiwhidi e whae e nā tu iei nei whailunga tau waloa. E amane i ai la tau tau tua mo le atanu. Pe a mai ala sauninga o le tu ina i fo i lalo le tanga mai o le atanu. Ma whai ue lo le konseti tele ua ta pena ina. Sau no le whionga le tamaitai pāle mi o le tai o le aso tofi le aso mumua iuni, le whaelonga i nai lo tātou tūtua tasi po le onos fumaltasi tausanga i tia whau. E pei o na iai tausanga umawai, e amata ina tātou whaaftai le tua, so oi lea marsisi na el tanga vai o le malo tūtua tasi o Samoa, ma so oi masolo whaalu alo a whanaua onga whaala puputonga ese mai ka le sie le atunu, mai e foi whawhia fianga o whaatulanga mo le ao auli. Sau norte i tau le atunu o se teimi whaamautu mai a tātou malo whaalolungia, au isi tūlanga uma o le a whaai loa mai e le komito le tuto tasi, mo le sanga whaalau i loa atili le atunu. O te talo atu le matanga luenga le soi fua malolo i nei mātua uma, e na ia aua ni to iei le langona le sa iei na watula i mai le whaalavelave taluai, i le malili wai o nisi o whanau i le maa e whaia i o lātu tuipui o le misela, au whaua waiso e suenga al matanga luenga le se fuma loloina e le maliwe o le tasi o le masanga pepe i nai vai yaso wa tuanai e na wamai a whaiolo na tuipui. Ai o loo te talo atuai i mātua uma e le whaia tuipui o pepe e na ia au ina ane alo ma whanau mo o mia te tau o na whaio lātu tuipui. E whaatino o na tūlanga pepesi o whaamai wa mai ta wina le soi whanga le lorolangi. E o fo ilo tātou o tino, wa a fiai o tātou tangata e o lava i whana witi. Whai loa e le ofisa silo se fua maloloina, o tuipui uma e tusai mata iala le whaala poptongo le soi fua maloloina le laulangi po WHO. E tere tausanga na sue mawili ili e lo na saonga le muma le ao ngā, o na whaalawi loa lo ia i lo leo lo na whaonga ina, ma ua wha maonia le puipuinga o le mau wha mai ese, e ono a fia de soi fuol tangata, mai lava i lona whaato a whanau mai.
o lo ngā lulu e whaatasi mtanga luenga o seifua maloloina, ma sui o lwaenga o su e mai whaalapu tonga o seifua maloloina laulangi, whaapea mal whaalapu tonga le UNICEF, na ia sa ilia pele fe so ta ingo le tuipui i lea whaalavilave, pele o seisi ngase na fiai lea halo lea tunu. O isi umalawa whanau sa whaatino la tu tuipui le tuilava lea tasi, o loo saunga le mo uma, mai lehe fo inisi swinga fōua wa aia ia i lantou, maanga na ai lea an o le toto le maasanga, lea ua maliu. O se teimi le lumana i leo toi mamau ai mautu lo le whaatino ngole IT mo tangata anu o Samoa. Malnau ta ingo le malo ia mautu le leima maopo whaamtalanga umo tātu tangata ta itua tasi, ma mauti noe maua whaamtalanga sao malimoni, ma fuafuanga mamau le malo mo le manui o tātu tangata lau tele. Wa lewa tausanga o tau mawhai me fo il whainga malo talua i le fuafuanga, pe tai sa tele o na lui tau. Sau no manino le whionga fia mena o mimta afa, o se tūlanga tā ua i te tau na wha awa wina i lantou, mai te tau lava o na wha atinoino le tātu National ID mō tangata uma. I tūlanga tau ati na em wha maunga ma teknolosi, o le vaiaso te nei na fōrasia i lunga laulawa fono le kāpineta, le tūla fono tau wha awhi o le whia leo le tātu National ID, po se kātele tu i nātu o tātu tangata anu Samoa, e whaingo fie o nei loa wha maunga o le soifuanga o le tangata, ma isi tūlanga tā ua. O le nei ngā ruenga ua 5 tausanga o tau mawhai mai, ma o loo wha moe o le tūla fono tau wha awhi le nei, e wha tūlanga le le iei le aia i o le tūla fono e 5 ta i te inai, vaenga uma o le a wha atino i le nei ID. E manatu te mai ta i pālimia, o se tūlanga le leilea mo le anga i atu le lumanai, e mawhai o na maua wha maumongo tangata uma mai lava i le teimi whatu a soifo mai, e whaafai fia na tā pā au o nanga tau whale mai, o awa onga, pisi nisi ma whemala ngā inga, a to ai mani wha maoninga e mo o mia moisi au unanga masania lea tunu, e au fie fo i manutanga luenga o leo leo. Wa wha moe o le a wha se e atu ni tu la fono tau wha awhi, mo le tang fie le pāle mene, e tusa matulanga o lo wha atino i ngā luenga, a le fono au au whai tu la fono a Samoa. O tātou tana fawia mo le amtanga o neiva yaso lo tātou tunu, manuia la sanga o le a whianga iai, whasoi foia. Ta lava o telefou mai le siu fongo le lau mua i Wellington o le talo mua o lo ofuafua ina le malo New Zealand le whaia o se whaamanga longa alo ia mo tangata Pasifika ua ova aso i tonu le tunuu mai o lo o nofo whaasoli tu la fono ai i New Zealand nei. O le tūlanga na sauno i aile minsta o whemalanga inga ia Michael Wood i le taimi o se whontanga whala waitele i au ki lani il va leo le malo New Zealand ma tangata Pasifika na whaina i osfo inga i pō ma waweao a leo ma le ofisa o whemalanga inga o New Zealand i le te leo tausanga ua mawai. Na ta uai le minsta o lo sila tu toa nei le malo i le whaia leo se whaamanga longa alo ia mo tangata solitu la fono po o se amnesty mo la tau ua ova aso la tau pemita na malanga mai ai i tu tonu le tunu. Ai sa le ima whaio na ia whaai loi na mai se teimi tonu o le a whaia se whaai unga mautu ale malo e tusa o lea mata upu. Sa whaalia whaia le minsta i le nei whontanga o le whaamanga longa whaapea o lata mai le whainga i le tonu o New Zealand ua sili atu nei ma le luas furu tausanga ua mawai. Na ia ta ua whaia le nei mata upu e le whainga o fie o na e te leo na lame lave ai bita ai o lo sila to toa nei iai i le malo. Sa le ima oti mai i le minsta se aso mo se taimi e whaatino i nai se whaamanga longa ai na ia ta ua o se taimi e le o mamao. Na awai le whontanga le nei la stona ai au kilani ia le li minsta o whemalanga inga ai whapea i fo i whaipu le Pasifika uma e to ono o le pātia le Labour. Na mafua no whaia le nei whontanga
Ona o ni lipoti na whaalau i te le mai i le aso se furuivo a perila e whapea e iai se tangata Pasifika na owa aso o whapea na pue ma tau fia mai e leo ma le ofisa o fe malanga inga i le pō ma le waweao. Na ta ua e lana loia e whapea sa o atu leo ma li ofisa o le immigration i le whale le nei tangata po le tūlai 5 i le waweao mai o se tūlanga na whaamatau na ai lana whanau. E tūlai mai lea whawhitauli a ele i atoa se lua tūsanga ta lua na umau na whaia le whaato e senga aloa ia a Jacinda Ardern i tangata Pasifika ona o se whainga sa whaia i waweao e whaasanga i tangata Pasifika u owa aso i New Zealand i le mai tau o le awhi iwa se lau fitusfuru ma le whaasolo mai ai. E telepol kalame sa whaatino ina i tu SSO New Zealand la stonai ma le sa nafi e whaatawa ina ai le whaau le tupo sa lesa le tolu o Peletania. I le lau mua i Wellington nei sa whaiai se whaalo whaapitoa le fitafita ma i le vaenga sa furuono le Army New Zealand i le whaapapa ina leo ni wafana i luas fultasi mai ni whanawhanua te tele i le Point Jenningham i talane o le Evans Bay. O le teimi lau fo i le tasi le tūtono le la, sa whai e fo i se isi wha alo wha pea i le nofuanga le Navy i Devonport i au Kitlani, e wha ailonga i nai le wha uina alo i au sa lesa le tolu. Sa wha ngā soro fo i le tono le lau mua moa so tolu, i a se wha ta singa, na o fia ini wha fia fianga SS, ma wha alinga, o le neisa aninga i le tele o pese pesenga ia bese fo i tūlanga tāua i le tala whaasolopito o Peletania ma New Zealand. Na o fia ia Paul Kalame i Wellington, musika ma pese ia na amata mai le asforeile, whaasolo mai i lawa i le astonai, a o luma na iai le whaasala lawina sa o mai loni tona o sauninga o le whaauunga. O le tele o ia bese sa usuina i lau fai bese i le nei whaalinga e wape o pese na o fia i le sauninga o le whaauunga o Elisabeta le lua i le tūsanga e awhi o se lauli ma tolu. Sa tō ina fo ini la au i le Auckland Domain na nafi a tō maisi tua New Zealand i se vaenga o Paul Kalame le malo e whailonga i le whaauunga o le tupu o sa lesa. E tu sama le tasi le miliona ta la le tau o la au tō na fo i atu le malo i whaalapo putonga SS ina ia tuto ina i le whaunga le vai aso mo le nei wha moe moe. O le Paul Kalame e le tau o na tuto ina i le tusa o le se lau wafe o ni la au fau i le tono o le tausanga o luma na i nei. O le sui pale mia ia Carmel se puloni sa ia tuto ina se la au i le Auckland Domain ai o le tamaita i pule nuu Wellington ia Tori whanau sa ia tuto ina fo i se la au i le tonga la au o le Botanical Gardens i se vaenga o ia sauninga. Whapena fo i na toina le pule nuu o kalai estete o Field Major ia se la au e whaamana tuai le whaunga i lo la tau fo i tonga la au o le Botanical Gardens. A o le itu ua le tunu o le pāremia ia Chris Hipkins i le vāso taruai mō lone tōna sa mua o na ia toina se la au ingoa o le tōtara i le lotoa o le pāremene. E re tau na te le se awa onga ua maua mai e Field Golf i le mata upu lea na ia le amana ia i nai le tupu o Maori ma mafua ai na whaalia nisi ua te tau na whaamawai mai o ia mai lona tofinga o lo o iai nei i Peletania. O le manatu lea o le tamaita i sui pāremia ia Carmel se puloni ina ua fisiringia na nafi i le vaenga whaasana lau le News Hub. O Field Golf e bei o na silufia o le komisina maulunga lea po le High Commissioner o New Zealand o lo o iai nei i le tonu o lo ne tona. O se sauninga sa whaiai lo ne tona mo sui alo ia o le malo New Zealand sa malanga mo le whaunga o le tupo sa lesa le tolu. E le ngata ina ngalo ai ia Goff ia le tuwha Maori a mata se sauninga i se tatalo po o se karakia. Ai sa ia le imana tua ina foi i lana saunuanga na whaia ia le whaunga o le tupo Maori o Kingi Tuheitia. O le nei la fonga Field Golf sa ia taawai whapea e lea ia masesi o la tau sa fiai le sauninga le na alu mua ma awai se sauninga na whaau uai se tupu. Na avea ia la fonga wa mea sa le fia ai le tupu Maori ma whaailo ai lo na suiso o upu ia Nira Simmons e wapea
E to tere tangata sa Hawaii e le ngata i le whaaunga o le tupu o Tuhitia, a e whaapea ai fo i mo le whaaunga o lona tua a ua maliu. O stasio tai o tangata Maori le fo ina avema fo i pule yaso o mabai o Tuku Morgan, sa ia whaalia mai ua te tau ia field golf o na whaamawai mai lona tofinga o loo iai nei i lona tona. E se fina ngalo lao le sui pāremia ia Carmel Sepuloni na ia tāua ia nafi o se tūlanga whaanoa noa nei mea, ea mai e te tau lava o na te le se awa o ngai maua mai ia field golf ia awa ia lona tofinga. E o ile se furma le lua la whaio ni ainga sa ave sea mai o la tau whale ile ai o Nelson ile whai ungor vai aso o ua mawhai nei o na toe fwoi atu i o la tau whale sa whaai loa mai le pore nu o Nelson o Nick Smith e whapea o la tau uma nei na mafua na whaatanuina i na i au ese mai o la tau ainga o na o whaai te tenga i le tūlanga lamatia sa iai i na ua pāle mai tafe o le Mai Tai River. O le awhaawo pēo na siaki tūlanga o ta whenga o le waitafe o na o lo walo i mai e toe mamafa fo i ti munga i le vaenga o le motri saute i le so ma le aso a tae ao. O le vaenga o le tunu e pe o na silafia sa i longa fo i o na whaina i lo longa ma ta whenga mamafa i le tausanga na te nei mai si lia i le ono sa furu la whai o whale sa whapea na whaatama i ai. E le na o le pātia le Labour ua whaamawai sa tasi o na whaipule ta i le tono o le pāle mene e pei o na whaafonga iai o las whai le taruai le fo ina whaailoa mai iai ua tu umuli ese mai i le tamata i whaipule o le pātia le Greens e ngo ia Elizabeth Kerekere o na o lona le fia i se suenga a le lātou pātia e whaasanga i a teia. A maa fua le nei suenga o na o se lafonga ma se whaaupunga le nei tamata i whaipule e whapea na se le mea ua meli iai ai o na whaapunga o lo iai e atangi ailo na tau whai ma le whaamu i se tasi o whaipule ta mai tai o le Greens e ngo ia Chloe Swarbrick. O le fiafi laulas Freile na whaamawai ai Elizabeth mai le pāti o le Greens mai ia whaali ai o ia ua fia avea ma whaipule tuto tasi se ia o i le taimi o le pālota o na malo loli tai ai lea mai upu whai o malo. I se whaali ngalo ia mai tai so whaatasi o le Greens na whai lomo iai o le a le una ia le Greens le whaonga ina o le tula fono e pui ai le fesu iai o pāti a whaipule sa fili mai i le parlemene e nisi pāti. Ta o foi e stasi o tai o le Greens o James Shaw wai loa i le suenga e le ngata i le mta upule nei ai tele isi tūlanga le manuia e a awhi ai te mai tai whaipule le nei ai mai se o lona wā mai isi waipule le pāti a toa ai ma te ngata whaingaruenga i ofisa o whaipule. I le si vaenga o le tātou tala e tō walu la whai o te ngata ua maari liu ina ua ta whana i se te ngata wha penga ina i se tāulanga pisi mo whaataunga i Texas i Amerika. Na tupu nei whaalawalawe na fi de tono stasi o tāulanga whaatau e ngoa o Allen Premium Outlets Mall e le pitanu e ngoa o Allen i Texas. Tali tonu leo o le tangata na whaapongai nei whaalawalawe e na o ia e le i ICC service so soani iai. Whaalia mai e le taitai leo Brian Harvey e whapea na maliwa i fo i male nei lava tangata i le mena tupu ai le whaalawalawe i na ua whana e leo. To malu i stangata na manu nu ai mai o lo tonga vitia i le whalamai e amatatu i le 5 e o i le onos futasi tausanga le mātutua. Ua whaapopo atu le nei whaalawelawe i le mau whaalawelawe ua mali li waitangata o na oa penga malolosi i le tonu o Amerika. Whailo mai whaamau maunga le whalapo tonga mo whaalawelawe tau whana le Gun Violence Archives e whapea o le tausanga nei lawa ia lua afe luas fultolu ua o le se lau iwa se fulwalu la o inga o whaalawelawe te tele whaape nei ua te tupu mai i le tonu o le United States. O le whaawinga ina o lea whaalapo tonga o le whaapunga lea o le whaalawelawe te tele o whaalawelawe ia e manunua pe ua mali di waini tangata se to wha pe si atu ai le awhi ai le tangata sa whaaponga iai.
O le tamai taipolo fesa lango o Diane Sika po tonu o le University o Otago, ua whaamanu e ina i le whailonga whaapitoa le pāle mio New Zealand, mo mea tauwhis o te inga i suenga whaasai nisi. O le nei whaailonga e ta ua o le New Zealand Prime Minister's Science Communication Prize. O le teimi mo mua le nei ua maua ai se sai nisi Pasifika ia le whaailonga whaapitoa le nei a le pāle mio o le malo o New Zealand. O le whalitua ia Diane Sika po tonu o se profesa lango mo suenga i le vaenga o le biomedical ma le health science ma o ia foi o le uru lango o le University o Otago i lona la i le tono le lau mua i Wellington. Ua whai loa mai le wha mawai o le wha ululunga o le vaenga o telefou ale wale swa sa lau New Zealand, Radio New Zealand o le li swa ia Richard Sutherland mai o le aia tu ua le wha lapo tonga i le wha ai unga o Iulai. Whaalia mai e Sutherland i se whaamtalanga tustusia wa ia manatu o le taimi tāla whea ngai le nei e se ai o ia ai sui atu se tasi mo lea matata i le tonu o le whalapo tonga. Whaalia mai la le pūlenga o le Radio New Zealand o le aamata i se taimi le tamai o na sa ili se tasi e sui tūlanga i le ali i le tofinga pule o le vahenga o telefou. Ua le aise vevesi o whemalanga ingo na fua afi le tonu o le laumua ma ona aitua oi le amtanga o le nei vai asa fau whaatusa i le mau whaafita hauri sa iai le nā vai asa o mai ona o ni wha le tonu na afi ai i awala o na fua afi. O ia wha le tonu na tu i titi ai la whainga o malanga whaatu langa i na trains ma whaapa ua i fo i lalo ma le sao sawa e malanga ai na fua afi ona o pui nga o le saonga le mu. Mai sa i longa o nā whai na ele tūlanga masani o whea malanga inga a maise o tangata whainga luenga e whao ngā ina au nanga no fua awhi. Pei tai la o le stofi na tenei na toe fo iai i le tūlanga masani le whea malanga inga no fua awhi ina ua uma na whaale leia whaale tonu sa wheanga iai. E ta alonga, i kirikiti whaale vāo malo, ua manu malo ia le au ali ia New Zealand le Black Caps e lona lima o ta'alonga whaitawina te tasi aso i le vāma Pakistan. O lea ta'alonga i le ai o Karachi, o lona lima i leo ta'alonga te tasi aso i le vā o au lua. Mai o le whaato a tasi i leo le malo New Zealand, ai ua wha malo Pakistan, ma ua manu malo ai la tau i le series le i le vaenga o ta'alonga te tasi aso i le latu ta'amsanga o lo o iai le tonu o Pakistan. E a o le whae ungara nā o tala whau. O le ua luas furu tonu minute ua te e nere walu, ia o mai a tātou tala whau le vaenga mua te maula wanoe whafonga i le tau le iwa i le tau nei. Ia o le awa vai fwoi statou whawhiwhianga o whepese e nisi o tātou whaasirisilanga ma waunanga e whanau loa. Ia whapea e te whia fōmai. Ia e ile tautua le whitireia Polytechnic le la amata whaasale lau atu le temile. Ia tusai ia ma le lesta le ina o ila tau e whia FM fōmai. Lopo o eles fōmai ia nai tele o amana ia iai. Pe tele o ano tele ia ma le fo ile o nanga le moe. E usmel whafonga le whaatau ina le ngana sa moa me le songa ia fiu se mo le tufunga. Malatanga nu fa pe ai fanua
E loas fulu afe tala le tupi wa tapena e le Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap luas fulu tala pe sile atu i Numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i asforeile taitasi. E tanga vaafo i le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga ta ilima se lau tala cash e se ina mo New Zealand. E tolu fo i whailonga ta ilima se lau tala cash e se ina mo Australia. Lafo nei loa sau tapap luas fulu tala pe sile atu mo sau avanoa e te manu malo ai e seki lava le Digicel. Start your nursing career with Whitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at whitireiawelltech.ac.nz. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O le o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, nisi o tātou whasilanga whaupea, o le whasilanga nei o le whono le mawhtanga whai au so whatasi Wellington e Polirua ma le Hunter Valley. I le awa tele ma le whaaloalo e wala ua tuai le pa ia ma le mamano le mawhtanga whai au so whatasi Wellington e Polirua ma le Hunter Valley, o le a whatanuina le tātou whonotanga i le aso lua. Tai au lea, le aso iwa me i le kālesia e whakasa Kenneth Creek Polirua, i le se fulu i le tai au. Te tala le awa noa i soos whawhirenga, fia mafuta mai ai ma le whaalo lava whaftai, sa i nia lau a whono. Nisi o tātou unanga ma tautua e whalau loam, nisi o tātou whaasila silanga. E mai moa i le porokalame o le whaatauto ina le tupu o sa lesa i le po le stona. Ia, awa pena e mai moa i maa le fo le tātou tala no i le asau sila ia i le whainga o le sauninga. Ia, ai maisi o mea malawa o le wha moi. E te ilo asa iai fo i le au te te ena iai o i le mana o e. I le toi mana na o voi le toi i se ai ngā tupu, sa i le au te te. Ia na popoto ala lau fai televisia pe le tania ma. Na wani wha sau ata o le au te e lunga. O porkala me wae, la manatu la to e wha le ngaina i le wha moi. A mo oina e mai moi, ma nei whelo vili mai. O ani vaenga sa tu matila fo i lau si le sila ma lau mai moi le po i le wha tauto ina o le tupu o pe le tania. E mai ua, oka. No wha longo le news adam po. E no pe sa o lau whalongo ai ma ne foi lo fa so me pe fa na mo. O le tau le pulo le sa fa pulo i sa le sai te no le sounding. Pulo tupu. Na le pau fo na te me fa nga le pulo le na uma na fa pulo ai. To e se ave lo to te. E o fa ma le 2 biliona tala. O ko so. O tau whalongo longo to al news na fa pe. O le me 2 miliona fa me le 2 biliona. Ole. A whai la e 2 biliona pauni. Nau gato te vai le 1 biliona tā la Samoa. Pia fwoi. Vaton mole au loa. O ka sol. Ma eu fwoi sol el matautia. Ia e vini moi oe tātou tala noa pia. La fwoi so fina ngalo iai. Pia fwoi sea mai moa iai. Ia o sa o mata iai. Pe ole mafuanga na o mata. Wala ta te iloa e pe o isi ia vaenga le tala whasolo pito fo ile e mana ia fo ilo ta mata i mo ta tango whatusa ile. So i fuanga o la i tātou. Ia tanu ai ono le swinga whane ono po. O le whatau tonga le o salesa. Ia o le a maua lava i wha maumaunga i YouTube channels. Ma wha maumaunga uma. Pe a fua i tupu i le te o tau sanga mawa. I le in TV na pu iai. Te ilo aina pu el whatau tonga o Queen Elizabeth wala vai tau le te siva li masfuru e nana whatau toa ai.
Ia o tu atu la Elisabeta ai longa o ini fa mau. Pe la o tau telefone ia le wole leif so ta inga fa ni ona po. Fa ona fa mau ai. Ole mtau tia. Ia la ua mata atu la pa pe tele Welisi tu na o mai tau ina. Ila ainga tupu. O le maa nei ai o le latou tau a vea pe o le latou tau tununga wha ke visiano. O la ulea mai tau vo ile le e vai ne foi tau ina ia o foi tau le na si i mai au tu ia ile wha me moe. E wha te tau ilo tatu o li wha ola o Yesu. Le nei e wheta lai. O te le isau au na mai tangata e te au anu usau au na i tangata. E le foi na mata ni usa ni usila. Na mata mai foi tau na. Al foi tau na. Ele os foi tau na tu zies. O puna wheta lai ilo tatu o li. Ia alma nei e il whengol sauninga ia ta ita ia pe o le. Ta si le vaenga ta te turi mata ia il ainga tupu pe o le lato utari tonunga wha ke wisiano. Ia o fo ina whaia sauninga e te whaalongo tu ai. Te rei loa, ai o esi le fia nisi winga o le ainga tupu. E ta te rei popole ta ita ia i pau al mea tāua. Ta te rei lope 4 piliona tangata na mai mol por kalame le polea. Ia o le 4 piliona foi na tangata lau whaalongo atu le lawa onga o le tatu tonunga wha ke wisiano. Ia andu ai lava la inga tupu ma le whatau tonga o le tupu ma mea ma la wsawha. Ia tati fia atu am ta ita ia. Ia e fuala i tangata ena walaudia. E len ke usiano umu tangata len walaudia. Ese umau la tu tali tonunga whatua tuanga. Ia na nofo le lalo whalongolongo ia e whatau teia e whaifiau le kare sia ngilan. Ia le sauninga i le polea. Sa tawa ia fo ia ile i o Richie Mokoa. O fiu e wawa ai le ao tatou malo. Ia iole o mau atu il tatou me poiata. Ia po me poiata le vanga le sa poia. Ai sa ova ai atu la le temina ama iei fu a foi leo le Commonwealth malo tabulenga. Ia la sa maua mai ai. Ia maleata o le tatou fua. Ia maana ia le wawa ai atu iai. O luma foi la wale sa tapuni ato le temina whao ua ile sua ui le ao. O sa le mwhena whaino ina le vanga leo. Wa tu lai le la au na sa ilu mo le ata. Ia pe o lau o la au o atunu umana le Pasifika. Ia o lea lae pe mai tau atu. Ia o lano wa ai atu ai le ngoa o tonga. Pe o tonga le ngona mau atu i lau vai. Ia po whea lau lau o la au le isa moa. Ia malo. Ia altamine ia o le la atas tato pese. O le wisa mau i tatou porkalame i le asofore i le. O lo iai fo i mal pese na langina fo i. Ia e alo le sunga ia tase Salem Sam. I le whatau tonga lea. Ia o le tatou o le tupu o le malo tele o penetania. Ai fia walau mai, tonu walu rima no whatasi. Tatou e vai fo le nitai au. To e 2 minuti o le tano le iwa si ufonga lomu.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tata wala nunga leina malo so fu ta lo fa. Tata fa le sunga le li ao. Na no so fu pa ma yo toina. Leina man ia le la pola tu ni asomale. Sa umale le ale la pola le. Fa ta tongo tu. Ia na ta tongo. Tu pu o matematika. Male ya so male. Ole tele me ta u fa cristiano. Ia mo yo. Wa lesine wana pesa ola ufa la valong. Se tu nunga fa pe no fa ingat pula pensania. Na fu mo le no fa ingat fu ka bita. Ia mali. Ole winga wele la tala. Il tele o sa linga o prestime o ia ala numela tine le desia. Ale lele na wa ia ulato aka o pia tua atole le ngate fa fo abito no fale a tanga le tene tawo tele le to o le tai au le ta foi na la bul bul kalamne sa no la ngona le la nga male u le tai me ye le na sa no ale su ale di pia o winga il puro le puro tutto le ne fa fia sales ai sa no le pea le fa puro wa io sales ale bi le fa puro le ale tu o yena o il va au le ia ya le sales ai o fu le il est tout mamma adoro le sa uorna o sa volile e se ale la vuile la gonna sa o le matua cristiano il feinol le mo che lei la o fa cristiano ne maua il a volile il asole e o ko tengata le ai na fisi fa de te ba ai pawan mea na o ba ia ele tu sale to tele tengata i tonu o il a volé le vai te mille o sale ba vai te morontina vai te morontina ka ele bo te ya le ma di wa ia lo motu ili ofita na te mo ili ya nene na ili sa mo ya tele trata na ya ili fa pe lale wa mo na ila te no na ili tanga te de fie bele ele mana tu pusale ya na wa tu ya la te osale wa ona tu la male le pa po ideo o usale sana na kaya le wundo formale ya ale no mai pato se wo sale so de na o ngamba sabi de wa fo ya ile o mbi utaya al sa na la o matemat ese le mandaira o le so ifwa pa ke sa dona mai tu na ter o le file mu fia o le ta wa pa ke sa no atone el volto telefono la feite agua wo tu fatasi uma le feia familiana ese bahia oka ya uma de ele leva no voo tatu mata tatu ave o mando aí fa pel bando le o seiu aí tu da maleta te Kino ia ma sa ia. Maria la. Man ia la te me na le. Wa ba sa la te lo la mon na ia.
mo mata e uma le leia i le ai o foi te ngata le fu malesime o te ata tanga se me tatu o le fa nga ki mua fa pero kafi menda se i fai i vai asole a oi ia o la fai ai sa minga i tolu o il mato tu mo mal ia me ia tu fa tipo o sa solo e timu ala sau ala solo e le mette fa per o le file mu o le file mu le sau nei ma pa io la o pena o me da no mate ia e mo va vai mi fa sai fu le tuo qua ka vai fu ia tu lang e mo ia ka tu sa no na te li luti su fa o mo luti a o le taua ngal tengo o tu lang te nei it's just o le try ma meia mai se mai la va ma ta dia ta tu me fa al bele no vai wa bele tu pa sia ma ia le la langi sa le o Cristiano o tup o Pristini Valeria ya tai mo fa so ma le te lo fa so lo te le mo to ma ya mangiera fulas pai pasiva ma le ma ngale piki mai e tatu to le tai o le ya o pu mana da sa no il fia a wa foi o le la lo ngia to am peltania ya o la ma fo la to la to tupu ya sa no al fia le e le tupu le tupu la na le no fai lo le sunga le fai fai zanu e le I fa pale ai se pale fo ile a po se pulo tupu le wa vai tu le tai le o to isi aki atu o fi na nga le au ata mai le fai ngo le tau le pulo le o salesa o le va ile tolu ile 5 biliona pauni biliona ele o miliona o biliona a fu la to tia tolu tala pela tolu tala il fata la pauni ile tasil tala sa tasil le pauni to tia tolu il fata la sa mo no mete vai dis flata se fulu pauni se fulu pauni sa mo le tau le pulo tu pule le fa pulo hoi ya sa o le ya o me umana na a mo sa no to e sule no le YouTube te mai mo le tele o le sona ta wala ye o le sile sona ta wa o le tau mawhai o nei tangata i e pito I lalo e tala I le tala lelei e le au tele o latou leo I lunga I tangata hata mamai ma tangata mau tofi ma lau puro kiki ma e mau oloa ai a sau mai lunga le tala I nganga I lalo e wha alongo uma tangata o le winga o lau tala pei o lunga I le whatautumunga le le tupu e wha alongo uma I tangata pei la le whatautonga o le tupu o lau sau mai lunga le tala I nganga I lalo ele ia la se si e fai sona loto wala sa mai lunga pela sa ninga le no fai o mea uma I lata vai au lo uma mea uma so o mama o mea to fili o le tautingi lima o le ofu le pulo mea uma o le ta avale wai lua ta avale e se ta avale sol fanua na mai I falsa e se ta avale na to ave e se to mel falsa o le fale o le tupu au lo uma tau tia foi o le mea siria o le watava ai ia so stay mela te mafau fau ai matanga o fio le tupu le Solomona ia wa lavala ia sa lesa te au mai ele matanga o fio le so au ule na fau ai na au mai fa pitoa ma Jerusalema ia ai no il tato fa tatanonga le sa ni mai ai to fie vili mai ia na fa so mai le tato proclame pe un mal tato telefone iva
toi fa wol tato pese na ma le Polymite Express le we lungo tato leina le fionga na peptele ya ol fa lungo vole ole Digi Sound so fo mri na pepe ma lo level so fo le ni ta fo ya ma lo le usele ni ta le sunga tu foi ya ma lo foi le fa ma lo atu pa anga le tato po kala me tono le la mua ani fo ni ma tu na o sue moli nei fa na la o e me se foi le totele wa amata dia fo ngal wa le nei va yaso ma lo le fa ma lo si ta tonu sa mo toni sa binga manuel sa pati la so naf ya fe na foi ma sa binga la sa mo mo ni masin ya mo le lava sa manuia lava tai o le tau fo ma to e ma le ma lu ya ele wa langi le fo le yaso e o mai le o nanga me se lo fionga ma ai malos o gilan ya o lo o tau fa pena fo ile le su ya i mai foding o le tau ya kilan na mata milta ya o tim ya le wa tau va ya foding o le la le nei te ya ta ton ya o le wa tau a mo wa to fo le tele tau le anga sa va ya to fo ile o mengo le tau ya ata tonu to ya na le mo se tau le ya wa fo ta penanga fo le fa ta dingo sa o to au ya ma ne ya tele ta longa fina to ta longa mala o fiti ya ai paula wa fiti to foi le polo o le au fiti no winga o le wolua ya o to mar ku se da au ya wo atu fiti ma le manuia mai tu langa fo le me ta penanga la au fiti male so o le mote va ai le teipo ile tu langa o ile fa i termine pio na le tu le mata i mato ya man ya wa atu maui pele alo le tatu teipo la yai ya masalo tu te quarterfinal markutera ya lo no winga e atu langa va ve umala o tu tam sanga ni tu sanga ai o le aso nei o la matu ta alo markutera lo no winga tele vela lava no feno matu te me mai tua ya pe matu me i foi luma ya sa le ya malo ma le tele ya ta longa foi si tu au mo si matu au ya nana to fa popo lo forisi ma to eso ya o le lava na avele tar sanga le awol mona ya la to mantua o fanua o kilani le ta alo ya le leia le fai o la to mena isi au o mai awol fa pena yo la to uso tu ofi o le la to fa sanga mantua o kilani ya mo o le la fa lo mai foi la uso la titi le ta longa ya sa oi se lolo ila to na tavili le ambulance le pona o tau fale tonu fatu tu langa na ai salo ya mare vole talo ga terterie mon fa vole time fa ngol va yas ya le pepe va tuila no le o mana lauta to va so lu li sile na mai le vola usil fiele tu ya le pe fa o pe mo ni masina tatu a mo ni va yas o tatu fa mo ya o tatu se mi muri la sorrel va so ne ma le o ta pen na fo ya tatu fa ilo ya ole averta sanga pe fasilia tu martolu tato prices tai di maselau atonu to telenta to winga zono le vaya so mulmul nei ya te lo ole longo tu level tato pokala me fatata noanga fo ila stofi ya ko watalia le untar sanga fa popo tato prices mo nei vaya so wa tato fa ilonga masani lava tolu tato fa ilonga cash prices tai di maselau ya masalo amor fa pe lima yo manetel ya ai ola longo tu lava to mantua awala masani lava te anga va ai le tatu sei ai anga il falo lo no winga ton fa tau tapa lo se fulu todos fulu limas fulu tapa na na mo we tatu terrace mo we tatu supermarket e fa pena fo ya tatu pampensini ma tau lava no fa atino oile la foina lo tapa ya e ala le lo vala wina numero over se lau ton fa lo ton na tu si lo te tapa enta o numero tu ai sa mo e matai tu tonu ia la o recharge pin le nai lunga lo pe tapa ngo fie la vale fa ti no ina la fo ina top up e fa pena foi pe fa ngai na le pena fai lang ya la foi la top up il volta to website na Digital International ya polo fa ngai na fo to click X specific ya awa ya se le ni fo yo la satina ya te mi mai la foi le fa ngai click X e mo follow up no to no tatu se malo ya ale ga te le a lo fiona pepe yo
O le si tā ua o le iei fo i mai lātou ia lafo tupe wha momoli tono se i le pe sa o. Ia, a fo i vaenga nā le tono e ClickX Pacific. E whaunga tau tua ClickX. La tau la nā le lafo se leni ia e whaunga tau tua ClickX. Le fo i lai tono le o le tātou se. Ia, o awanoa umala nā e mwhai ona te lea o entries pe a whape whatau lau top up. Ia te whaunga ClickX e lafo i lau se leni. Ia, o tonu o la moso laki tātou se mulu neva ia so la satina. Ia, maria tere. E ilam se si vaenga e whapopo ta whasol ni tae o la pepe? Ia, nā whamanatu tu lava o le sia wala whai ngofia lava lea la fo i mea lofa po soso animo ai ngai sa mo la satina. Ia. O le whaungaina leo le tātou tā lofa bata. Ia, nā ona e alu lava i lunga le website pacific40.com. Ia, fifili o ai la fo i le bata. Ia, na nui whalava leo siu na e whailan whātau. Ia, malia ato tolo na loto. Mo. Ele tūlanga o mea o lai whātau. Ia wa pai lava i lunga o lana whitwhilinga. Ia le ngata nā. Ia amena o fo i e whātau tongi ate vata mo sa tōna i rato ainga. Ia nai mawhai o na lafo le vata mai whamtau. Ia o le alike o seo. Ia mali tele o supermarketi. Ai te tomo sa moa. Ia amena o fo i lafo le se vata la sa warti la fiafi. Ia o lo tala lava tātou whale pizza i sa moa. Na mpai na ko sa o yele vata ya ko se la to pizza la sa ya wa fo i ale fa mana tu ina ne ya so ta ua ya it don't voice so ta to what's no ya ai pa se tele tu fu mo le mata wa no ya ta to no ya wa na fata fo i mfenga mlanga tina sa mo mana ya tele la we na lofa ave tina ta fa yo ya mato mo ta mai ya mai le mana ya tele lo wala me lofa la sa tina na fai Aftai lava ia rua tulo lai o mau le fsota inga tiji saul fo le whaongatina ia pe ala i nei le ise me fo le whale tonu wa le ia fsota inga tau teknolosi o ia tūranga na lo le ato tole tato tautu al tiji saul ia na tanu isa mo tau mo fie toi umin whaonga pandus tau toi ni alawa whaonga ino le tato tautua al tiji saul il te me tanu o isa mo ya ai manu tele ya fe au motiu tele ne yaso ya me se ninga ben panga solo ne va yaso tato to felo i fol tato pokola me la stofi per masanie ya lui telefone ne yaso la pepe fa so i fu mo nei time fa so i fu ya so i fu ya so la pepe tele per tel normal tato pokola me le tichi sao Vi ia le tue nei fo i vai aso fou o tātou au dielu nāng le lei. Au se mai al whafonga e se whao poponga o tala mai Samoa. O sau ninga wha le malo i le tai au le aso tō nai, e le tuk malo i o le teitai o le ka le sia Katoliko Roma i Samoa, le sunga le aki e pikupo i ana pati lui mata e linga, na whata i malu le malo le ta mawha le anganga, ma ufita ilo na pusa maliu le tanga vai o le atanuu. O le whaai lunga lea, o le amana ia mawha alolongia e Samoa o au, o lana tautua matawela i soi fua wha le anganga o tangata Samoa. Na whaio na toi saundinga le maa maruta poe le ka le sia Katoliko i mulivai, e peo na sa taita ia e le whionga le kātinale i a soane, pa tita pa ini mafi, ma waia tuaila na whionga le sui o le fono le sui tō fia mlo na whali tua, le whionga le pālemia ma le kāpeneta, fai pule le pale mene, te itai o e ka le sia so whaatasi mai ka le sia umai Samoa, le mamalu e ka le sia Katoliko, a inga whapemanisi o le pai o Samoa. O le toi sau ninga na whaia lea ilona o le sanga tu mau, e le no whanga o lana e ka le sia Katoliko, e malolo le lei, na sau no le whionga tamai tai pale miele na sau noanga au tu, e whaftai ele o nanga le neifo i te itai, mai e whapeo ia o se tōl tala lei, sa ia tū lai whapulu vanga mo si o tātu tu nu umane malo, i te mio vesinga a upu whai o malo. Ua whaalawilo mai alo ia le whionga le te whono le komiti telo tāpenanga le tuto tasia Samoa ne fo i tausanga, le whionga le tamaitai palemia fia mena omi mata awha, ua whaamoe moe e whaatino whaanga tama le tai le aso lusi fumaleo na le masina le nei o me, o nā ngā i leo le tātou whainga malo e au wai le sauninga mo le whaamna tuino le tai au le tau numai o le tala lea le Katoliko i Samoa,
Le no whanga nei malai o le mga whanga le ala tele i sa vai, i le aso se so o i le aso lo se fulmal fitu. O le aso tolu se fulmal tasio me, ua tofa i nei whai e le sauninga alo ia, e whai ui nai le whamana tuina o por kalame le onus futu sanga, o lo tātou tuto tasi le a fiafi le malai tia whau moli no. O le a whātou te i le sauninga whaaftai, ma tālu si ai le anga i ato le atunu, e le whamana tuina o lo naono se fulmal tasi tau sanga. O le sauninga leo le a whaatino i foli tau o i nātou pine ma whaai longa tau wa loa Samoa. E ai la tau a whiwhidi e whaai e nātou iai nei whaai longa tau wa loa, e amane i ai la nātou tau tua mo le atunu. Pe a mai ala sauninga o le tu ina i fo i lalo le tanga mai o le atunu, ma whaai ue lo le konseti tele ua ta pena ina. Sau no le fionga le tamai tai pāle mi o le tai au le aso tofi le aso mumua iuni, le whaai longa ina i lo tātou tutua tasi po le onos fumal tasi tau sanga i tia whau. E pei o na iai tau sanga umawai, e amata ina tātou whaaftai le tua, so oi lea marsisi na el tanga vai o le malo tutua tasi o Samoa, ma so oi masolo wha alu aloa whanau a onga whala puptonga ese mai ka le sia le atunu, mai e foi whawhia fianga o whātu langa mo le ao auli. Sau nor te tai le atunu o se teimi wha mautu mai a tātou malo wha aloa lungia, au isi tūlanga uma o le a wha ai loa mai e le komito le tutua tasi, mo le sanga wha alau i loa atili le atunu. O te talo atu le matanga luenga le soifua malolo i nei mātua uma, e na ia aua ni to iei le langona le sa iei na watula i mai le wha alavelave taluai, i le malili wai o nisi o whanau i le maa e whaia i o lātu tuipuipui o le misela, au wha aua waiso e suenga al matanga luenga le soifua malolo ina, i le maliwe o le tasi o le masanga pepe i nei vai yaso watua nai, i na wamai a whaia lo na tuipuipui, ai o loo te talo atuai i mātua uma e le whaia tuipuipui o pepe, e na ia au ina ane alo ma whanau mo o mia te tau ona whaia o lātou tuipuipui, e whaatino o na tūlanga pepesi o wha mai o mai ta wina le soi whanga le lorolangi, e o fo ilo tātou o tuno, wa a fiai o tātou tangata e o lava i whanau witi. Whai loa e le ofisa silo le soi whama loloina, o tuipuipui uma e tusai mata iala le whaala poptongo le soi whama loloina le lorolangi po le WHO, e tere tausanga na sue mawili ili e lo na saonga le muma leo ngā, o na whaalau i loa lo ia i lo leo lo na whaonga ina, maua whaamaonia le puipuinga o le mau whaama i ese, e ono a fia de soi fuol tangata, mai lava i lo na whaato a whanau mai. O lo ngā lulu e whaatasi le mtanga luenga o soi fua maloloina, ma sui o le vaenga sue mai whaalapo ptonga soi fua maloloina le laulangi, whaapea mal whaalapo ptonga le UNICEF, na ia sa ilia pele fe so ta ingo le tuipuipui i lea whaalavelave, pele o se isi ngase, na fiai lea halo le atunu. O isi umalawa whanau sa whaatino la tu tuipuipui le tuilava lea e tasi, o loo saonga le mo uma, mai le fo inisi swinga fo wa ai ai lato, manga na ai le an ol toto le masanga, le ua maliu. O se teimi le lumana i leo toi mamau ai mautu lol whaatino ngole IT mo tangata nu o Samoa. Malnau ta ingo le malo i mautu le leima maopo whaamtalanga umo tātu tangata ta ito tasi, ma mauti noe maua whaamtalanga sao malimoni, ma fuafuanga mamau le malo mo le manui o tātu tangata lau tele. Wa leva tausanga o tau mawhai me fo el whainga malo talua i le fuafuanga, pe tai sa tele o na lui tau, sau no manino le fionga fia mena o mimta afa, o se tūlanga tā ua e te tau na wha awawina i lantou, mai te tau lava o na wha atinoina le tātou National ID mō tangata uma. I tūlanga tau ati na e wha maunga ma teknolosi, o le vaiaso te nei na folosia e lunga laulawa fono le kāpineta, le tūla fono tau wha awhi o le whia leo le tātou National ID, po se kātele e tui nāti o tātou tangata anu Samoa, e whaingo fie o nei loa wha maunga o le soi whanga o le tangata, ma isi tūlanga tā ua. O le nei ngā ruenga ua 5 tausanga o tau mawhai mai, ma o lo wha moe o le tūla fono tau wha awhi le nei, e wha tūlanga le lei ei le aia i o le tūla fono e 5 ta ita inai, vaenga uma o le a wha atino i le nei ID. E manatu le tama ita i pālemia, o se tūlanga le leilea mo le anga i atu le lumanai,
e mawhai o na maua wha maumongo tangata uma mai lava e le teimi whatoa soifo mai, e whaawhaingo fia na tā pā au au nanga tau whale mai, o awa onga, bisinesi ma whemalanga inga, a to ai mani wha maoninga e mo mia moisi au unanga masania lea tunu, e au fia i fo i malutanga luenga o leo leo. Wa wha moe moe o le a wha se e atu ni tu la fono tau wha au fi, mo le tang fia le pāle mene, e tusa matulanga o lo wha atino ai ngā luenga, a le fono au au whai tu la fono a Samoa. O tātou tana fawia mo le amtanga o neiva yaso lo tātou tunu, manuia la sanga o le a whianga iai, whasoi foia. Ta lava o telefou mai le siu fongo le lau mua i Wellingtone. O le talo mua, o le whai unga le whaapau tonga o le soifua mālono ina le lalolangi le WHO e ave sea i le whaamai o le COVID-19 mai le tūlanga na iai o se whaamai ma tautia sa lamatia ai le lalolangi atoa. E manatu i le lifo mai whaapitoa i a Michael Baker o Otago, po le University of Otago, o se whaai unga ua tāla whea ngai ma sao i te imi nei. O le astona i lea na whaai loma iai whalau i tele le WHO, ua le o toa iai le whaamai COVID se tūlanga e lamatia ai le soifua mālolo ina o le lalolangi. O le winga moni o le tūlanga, e whapea o le wailusi o le COVID-19 fruiva, ua ave nei o se tāsio ma tā opu wha le soifua mālolo ina, ua le o toa atu ngalu ma wha apopole nai, ma lamatia ai le soifua o tangata i se tūlanga wha le wā o mālo. O le nei wha aringa aloa ia mai le WHO, o se la asanga tele lea a ngai i le wha umaina o le wha maioti e pei ona ia i le toru tau sanga so ua mawai atu nei mai le taimi na a mata pipisi ai le COVID-19 furuiva. Wha maunga le WHO o iloa ai le pa uifo mai le sidi atu i le se lau afe la wha i tangata e maari liwi le COVID-19 le vai aso tasi ia Januari le lua afe lufu tasi i le na o le tolu afe lima se lau i le aso luas fulfa o le maasina na tua na i tunei o aperila. E si lia mo le 5 miliona le a wha i tangata na maari liwi le COVID-19 furuiva i tu SS o le lalolangi e tusa o whaamaunga na lipo ti atu i le ofisa o le WHO. Peitai, o loo masalumia le whalapo tonga a tonu e o tu lava i le lua se 4 miliona la whaio la tona maali liu, o na e mautinoa e le ima whaio na maua uma ma lipo tia mai la o whainga sao o tangata na maali liu i le COVID i nisi vaenga o le lalolangi. E wila i le nei whai unga le WHO, ai sa whaalia mai e le li fo mai profesa ia Michael Baker, o le COVID, o lo tu mau peo na numele tasi i le totele o tangata o New Zealand ua maali liwai na i lo seisi lava wha mai vipisi, ma e matua taha ua lava le whaia o tui pui pui, ma le tausisia peo tu langa o le pui puinga o le saonga le mu ma le soifua malo loi na o tangata uma. Ta ua hoi le li fo mai, o le whaititia o le fua wha le mao malo i le lipo tia ma le wha mau mawina o le wha mai COVID e le whapea ua umai mai ua le o toi ai se COVID ai mai se i lawa i le tonu o New Zealand nei. O lo o fuafua ina le malo New Zealand, le whaia o se whaamanga longa alo ia mo tangata Pasifika ua ova aso i le tonu o le tunuu mai o lo o nofo whaasoli tu la fono ai i New Zealand nei. O le tūlanga na sau no i ai le minsta o whemalanga inga ia Michael Wood i le taimi o se whontanga whalawa i tele i au ki lani il va leo le malo New Zealand ma tangata Pasifika na whaina i osfo inga i pō ma waweao a leo ma le ofisa o whemalanga inga o New Zealand i le tele o tausanga ua mawae. Na ta uai le minsta o lo sila to toa nei le malo i le whaia leo se whaamanga longa alo ia mo tangata solitu la fono po o se amnesty mo lātou ua ova aso lātou pemita na malanga mai ai i te tonu o le tunuu. Ai sa le ima whaio na ia whaai loi na mai se teimi tonu o le a whai ai se whaai unga mautu ale malo e tusa o lea mata upu. Sa whaalia fo i le minsta i le nei whontanga
O le whaamanga longa whaapea o lata mai le whainga i le tonu o New Zealand, ua sili atu nei ma le luas furu tausanga ua mawae. Na ia ta ua fōi o le nei mata upu e le whainga o fie, o na e tele o na lame lave, ai bita ai o lo sila to toa nei iai le malo. Sa le ima oti mai i le minsta se aso mo se taimi e whaatino i nai se whaamanga longa, ai na ia ta ua o se taimi e le o mamao. Na a wai le whontanga le nei le stona ai au kilani ia le li minsta o fe malanga inga, ai whapea ai fo i whai pūle Pasifika umai to ono o le pātia le Labour. Na mafua na whaia le nei whontanga, ona o ni lipoti na whaalawa i tele mai i le aso se furuivo a perila e whapea, e iai se tangata Pasifika na owa aso o whapea na pue ma tau fia mai e leo ma le ofisa o fe malanga inga i le pō ma le waweao. Na ta ua e lana loia e whapea, sa o atu leo ma li ofisa o le immigration i le whale le nei tangata po o le tūlai 5 i le waweao, mai o se tūlanga na whaamatau i na ai lana whanau. E tūlai mai lea whawhitauli a ele i atoa se lua tausanga, ta lua na umau na whaia le whaato e senga aloa ia a Jacinda Ardern i tangata Pasifika, ona o se whainga sa whaia i waweao e whasanga i tangata Pasifika u owa aso i New Zealand, i le mai tau o le awhi iwa se lau fitus furu ma le wha solo mai ai. E telepol kalame sa whaatino ina i tu SS o New Zealand le stonai ma le sa nafi e whaatawa ina ai le wha ungo le tupo sa lesa le tolu o Peletania. I le lau mua i Wellington nei sa whaiai se wha alo wha apitoa le fita mai le vaengas furuono le army o New Zealand i le whaapapa ina leo ni wā whana i luas fultasi mai ni whanua te tele i le Point Jenningham i talane o le Evans Bay. O le teimi lau fo i le tasi le tūtono o le la, sa whai fo i se isi wha alo wha pea i le nofuanga le Navy i Devonport i au ki lani e wha ailonga i nai le wha uinalo i au sa lesa le tolu. Sa wha ngā soro fo i le tono le lau mua moa so tolu ia se wha atasinga na o fia ini wha fianga SS ma wha alinga o le neisa alinga i le tele o pesenga ia be se fo i tūlanga tā ua i le tala wha asalopito o Peletania ma New Zealand na o fia ia por kalame i Wellington musika ma pese ia na amata mai le asforeile wha asolo mai i lawa i le astonai a o luma na ia i le wha asalawina sa o mai loni tona o sauninga o le wha au unga. O le tele o ia pese sa usuina e lau foi pese i le nei wha alinga e wape o pese na o fia i le sauninga o le wha au unga o Elisabeta le lua i le tausanga e awhi i o se lau 5 Sa to ina fo ini la au i le Auckland Domain o nafi a toa maisi tua New Zealand i se vaenga o polo kalame le malo e wha ailonga i le wha au unga o le tupu o sa lesa. E tu sama le tasi le miliona ta la le tau o la au duto na fo i atu le malo i wha la po dutonga SS ina i duto ina i le wha unga le vai aso mo le nei wha moe moe. O le por kalame e le tau o na duto ina i le tusa o le se lau hafe o ni la au fau i le tono o le tausanga o luma na i nei. O le sui pale mia ia Carmel se puloni sa i duto ina se la au i le Auckland Domain ai o le tamaita i pule nuu Wellington ia Tori whanau sa i ruto ina fo i se la au i le tonga la au o le Botanical Gardens i se vaenga o i e sa ninga. Whapena fo i na to ina le pule nuu o kalai estete o Field Major ia se la au e whaamanatua i le whaaunga i lo la tau fo i tonga la au o le Botanical Gardens. A o le itu ua le tunu o le pāremia ia Chris Hipkins i le vāso taruai mō lone tōna sa mua o na i ruto ina se la au ingoa o le tōtara i le lotoa o le pāremene. E re tau ona te le se awa onga ua maua mai e field golf i le mata upu lea na ia le amana ia ina i le tupu o Maori ma mafua ai na whaalia nisi ua te tau ona whaamawai mai o ia mai lona tofinga o lo o iei nei i Peletania. O le manatu lea o le tamaita i sui pāremia ia Carmel se puloni ina ua fisiringia na nafi i le vaenga whaasa lau le News Hub. O field golf e bei o na silofia o le komisina maurunga lea po le High Commissioner o New Zealand o lo o iei nei i le tonu o lo ne tona.
O se sauninga sa whaiai lo ne tona, mo sui alo ia o le malo New Zealand sa malanga, mo le wha unga o le tupo sa lesa le tolu, e le ngata ina ngalo ai ia Goff, ia le tufa Maori a mata se sauninga i se te talo po o se karakia, ai sa ia le imana tua ina foi i lana saunuanga na whaia, ia le wha unga o le tupo Maori o Kingi Tuheitia. O le nei la fonga Phil Goff sa ia ta awai e whapea, e lea ia ma sesi o lātou sa awhi ai le sauninga le na alu mua ma awai se sauninga na wha au uai se tupu. Na avea ia la fonga ma mea sa le fia ai le tupu Maori ma wha ailo ai e lo na suiso o upu ia Nira Simmons e wapea. E to tere tangata sa awai e le ngata i le wha unga o le tupu o Tuheitia, a e wapea i fo i mo le wha unga o lona tua a ua maliu. O stasio tai o tangata Maori le foi na ave ma foi pule ya so o mabai o Tuku Morgan sa ia whaalia mai o te tau ia Phil Goff o na whaamawai mai lona to finga o loo iai nei i lona tona. E se fina ngalo lao le sui pārimia ia Carmel Sepuloni na ia tāua ia nafi o se tūlanga whaanoa noa nei mea ea mai e te tau lava o na te le se awa o ngai maua mai ia Phil Goff ia awa ia lona to finga. E o ile se furma le lua la whaio ni ainga sa ave sea mai o lātou whale ile ai o Nelson ile whai ungar vai aso o ua mawhai nei o na toe fwoi atu i o lātou whale sa whai loa mai ele puri nu o Nelson o Nick Smith e whapea o lātou uma nei na mafua na whaatanuina i na ia o ese mai o lātou ainga o na o whai te tenga i le tūlanga lamatia sa iai i na ua pāle mai tafe o le Mai Tai River. O le awhao pēo na siaki tu langa o tawhenga o le waitafe o na olo walo i mai e toe mamawa fo i ti munga i le vaenga o le motri saute i le so ma le aso a tae ao. O le vaenga o le tunu e pe on silofia sa i longa fo i o na whaina i lo longa ma tawhenga mamawa i le tausanga na te nei mai si lia i le ono sa furu la whai o whale sa wha pēo na whaatama i ai. E le na o le pātia le Labour ua whaamawai se tasi o na whaipule ta i le tono o le pāle mene e pei o na whaafonga iai o las frei le taluai le fo ina whailo mai iai ua tu umuli ese mai i le tamaita i whaipule o le pātia le Greens e ngo ia Elizabeth Kerekere ona o lona le fia i se suenga a le lātou pātia e whaasanga ia teia. A maa fua le nei suenga ona o se lafonga ma se whaupunga le nei tamaita i whaipule e whapea na se le mea ua meli iai ai o na whaupunga o lo iai e atangi ai lo na tau whai ma le wha amu i se tasi o whaipule tamaita i o le Greens e ngo ia Chloe Swarbrick. O le fiafi laulas Freile na wha mawai ai Elizabeth mai le pāti i le Greens mai e whaali ai o ia ua fia avea ma whaipule tuto tasi se ia o i le taimi o le pālota o na malo loli tae ai lea mai upu whai o malo. I se whaari ngalo ia mai tai so whaatasi o le Greens na whai lomo iai o le a le una ia le Greens le whaonga ina o le tula fono e pui ai le fesu iai o pāti a whaipule sa fili mai i le pālemene e nisi pāti. Ta o foi e stasi o tai o le Greens o James Shaw wai loa i le suenga e le ngata i le mata upule nei ai tele isi tūlanga le manuia e a awhi ai tamaita i whaipule le nei ai mai se o lona wā mai isi waipule o le pāti a toa ai ma tangata whaingaruenga i ofisa o whaipule. I lesi vaenga o le tātou tala e tō walu la whai o tangata ua maari liu ina ua tawhana i se tangata wha penga ina i se tāulanga pisi mo whaataunga i Texas i Amerika. Na tupul nei whaalawalawe na fi i tono stasi o tāulanga whaatau e ngoa o Allen Premium Outlets Mall i le pitanu o ingo o Allen i Texas. Tari tonu leo o le tangata na whaapongai nei whaalawalawe e na o ia e le i ai se si sawe so soani i ai. Whaalia mai e le taitai leo Brian Harvey e whapea na maliwa i fo i male nei lava tangata i le mena tupu ai le whaalawalawe i na ua whana e leo. To malu i stangata na manu nu ai, mai o lo tonga vitia i le whalamai, e amatatu i le lima, e o i le onos futasi tau sanga le mātu tua. Ua wha popo atu le nei whaalawe lawe,
i le mau whaalave lave o mali li waitangata ona o a penga malolosi i le tonu o Amerika. Whailo mai wha maunga le whalapo tonga mo whaalave lave tau whana le Gun Violence Archives e whapea o le tau sanga nei le vaia lua afe luas fultolu wa o le se lau iwa se fulvalu la o inga o whaalave lave te tele whape nei o te tupu mai i le tonu o le United States. O le whaawinga ina o lea whaalapo tonga o le whaapunga le o le whaalave lave te tele o whaalave lave ia e marunua pe ua mali di waini tangata se to wha pe si atu ai le awhi ai le tangata sa whaaponga iai. O le tamai taipolo fesa lango o Diane Sika po tonu o le University o Otago ua whaamanu e ina i le whailonga whaapitoa le pale mio New Zealand mo mea tau fesa o ta inga i suenga whaasai nisi. O le nei whaailonga e ta ua o le New Zealand Prime Minister's Science Communication Prize. O le teimi mo mua le nei ua maua ai se sai nisi Pasifika ia le whaailonga whaapitoa le nei a le pale mia o le malo o New Zealand. O le whalitua ia Diane Sika po tonu o se profesa lango mo suenga i le vaenga o le biomedical ma le health science ma o ia foi o le uru lango o le University o Otago i lona la i le tono le lau mua i Wellington. Ua whai loa mai le wha mawai o le wha ululunga o le vaenga o telefou a le wale swasa lau New Zealand, Radio New Zealand o le li swafa ia Richard Sutherland mai o le aia tu ua le wha lapo tonga i le wha unga o Iulai. Wha lia mai e Sutherland i se wha mtalanga tustusia ua ia manatu o le taimi tā la whea ngai le nei e se ai o ia ai sui atu se tasi mo lea matata i le tonu o le whalapo tonga. Whaalia mai la le pulenga o le Radio New Zealand o le amata i se taimi le tamai o na sa ili se tasi e sui tūlanga i le ali i le tofinga pule o le vahenga o telefou. Ua le ai se vevesi o fe malanga ingo na fua afi le tonu o le lau mua ma ona aitua oi le amtanga o le nei vai asa fou whaatusa i le mau whaafita hauri sa ia i le nā vai asa o mai ona o ni whaale tonu na afi ai i awala o na fua afi. O ia whaale tonu na tu i titi ai la whainga o malanga whaatu langa i na trains ma whaapa ua i fo i lalo ma le sao e malanga ai no fua afi ona o pui ngā o le saonga le mu. Ma e sa i longa o nā whaina ai le tūlanga ma sani o whe malanga inga a mai se o tangata whai ngā luenga e whao ngā ina au na ngā no fua afi. Pei tai la o le stofi na tenei na toe fo iai i le tūlanga ma sani le whe malanga inga no fua afi ina ua uma o na whaale leia whaale tonu sa whenga iai. E ta alonga, i kirikiti whaale vāo malo, ua manu malo ia le au ali ia New Zealand le Black Caps e lona lima o ta alonga whaitawina te tasi aso i le vāma Pakistan. O lea ta alonga i le ai o Karachi, o lona lima i leo ta alonga te tasi aso i le vā o au lua. Mai o le whaato a tasi i leo le malo New Zealand, ai ua wha malo Pakistan, ma ua manu malo ai la tau i le series le i le vaenga o ta alonga te tasi aso i le latu ta imsanga o lo o iai le tonu o Pakistan. E a o le whae unga nā o tala whau.
might we say aloha, mahalo, nui loa. In Tonga they say malolele. In Fiji they say sampula vinaka. But here in Hawaii, the party might we say aloha, mahalo, nui loa. Tahiti they say Atunuveka. The Philippines they say Mabuhay. But here in Hawaii, the party might we say aloha, mahalo, nui loa. In Niue they say Whakalofa layatu. In Tokelau they say aloha mua. But here in Hawaii, the party might we say aloha, mahalo, nui loa. Young man of a bestseller, Polly Mighty Express, so the Timmy Leo Yaiwa, Afatonu Lavariva, Afaliva, Tayao Leone Song of Fua, Vadua Soltato for Longa Masino me, Ya or my oil aing, Ya, my lord for Muia, Taylor for the two Levoa, or Melutato Wola, Yamisolo so if you are later how. Now to ever to never know Tato Linda. Afa appear a Mafayon Evala, my total Lima or Fantasy. Tato tatala noa ile. Pia whaisa mai moa ile whātautoina ma le whāuina le tupu Peletania. Mana ia whina ngalo wao o whaasoa i tangata ile tatau na aveloni usila mātino fuele Republic e Iaisona Palestine ia alu ese mai lalo le taitainga le malo Peletania. Mana ina malato stasio li whaipule le National o whaalongo mo matamatai. Hapea mai. O le tāua o le iei pēa o ni usila i lalo o le whaamalu lea o le iei o le tupu e. E pei e tau mai i o le tangata lea i lunga. E le eise vaenga, e le eise sona i tū whaapolokiki. E iai, o le whatatainga a sause Palestine. I leu tatou lole me le tupu i Amerika. A saule le Palestine le Republican, ia tatou iloa Donald Trump. A saule le Palestine Democratic, le iei Joe Biden. Ia e whaapolokiki anu whai. Ia ia le tūlanga leo le tupu. E pei e le polokiki e tūto a tasi lawa ia. Ia maa nei whale mana tō leri whai pule ia o te lovo ia. Ia maa nei a whoi arana. O le si lea vāenga o te loa wai hui tangata Peletania. E le to o tele ni se mana ua tauna so loia pule nga whaatupu. Ia o le to o tele ala mana o tū maupea. I lota tama i manatu na o taita. Tasi lea vaenga e tu mati la ai lea tunu ule o Peletania. Olo na tau tupu. Ai vaine ia tunu umalolangi. E pei o tonga au se pānia. E manisinu o se whini la tau tupu. E mo ia. E pei o le tupu a Peletania e. E va ai ma i tangata o laulangi le ai ngā tupu o Peletania. Ona winga, e whainga tā tele ua tauta ua mai loa Peletania ina nā tupu, mo le ai ngā tupu. Ona winga, e whainga tā tele no nā tauto e suia. Mai tawina le to tele o tangata mai New Zealand ma Australia na awai. O le si tu e mao whaia i le wawai o te. E fia aso no nofo tangata i au tafo le awala le sa wale tupu son. Tangata e lua, tolu aso no nofo e nā, tola uapi e mana tau whale ka poleni, mo moia i nā.
ai whatoa whaia sa ni ngana na file fiafi. O ile po le aso tona, ia. Ua lewa na iei nei tangata so. E se fo i le vaenga e fia i lato. I la lato e wha au fianga i le aso nei. Fia na nei na whai e kono se tira amata mai e le vanu le fia taimini usila. Whasa lau fo i lunga wala ata pe al TV tasi na sa wai. Ia mo oe mana oe wha pea lau mai moanga i le tūlanga o le whatautoina o le tupu o Peritania. Siri ni stangata pe aso malolo le tali ele ai le isi aso malolo. Te lona Peritania le aso malolo o tātou. Whai pe tātou ngā ruenga o loa e fo ia o ngā whanau. O lo me tau wina lava ia al vanga mātutua. O lo o iei pea le whaatūlanga ngā o te wā whai a o ngā le anu te mini nei. Te nei loa a whapeo e maua ni fuilele ni tusi mai le a o ngā whailoa i teimi o lātou te wā. Ia ma le teimi e le mawhai ina lātou a o tamaiti. O lewa u te ilo vai atu tusi le na lafo mai le a o ngā lea o ngā ila u whanau. O manatua i le whailoa atu. O isi aso i saua i, pe ila le aso wha, ia lewa umalas wha, o le aso iwa o me o tae ao, o senga sifururua e le isi whai a o ngā vaia. O leo te tala noa tu le a o ngā le ila u whanau, o te leo tala noa tu le a o ngā le isi u whanau. E le leo na mata i tū pe isi tusi, le te ua tu utamiti o le a o ngā le isi a o ngā u whaia. Ma se la wana vanga mātutua, o le 11, i 12, o le 13. I le sau, o i le la veli a 9, tau sanga iwa, tau sanga sifuru tolu. Awa atu lai laso sifuru tasi o me, e o senga sifuru tolu ala onga le isi a onga. Aso sifuru ono me, o le vasenga iwa, ia 9 le isi a onga. O le aso sifuru tolu o sufitu o me, o le ia 10 le isi a onga. O le winga o le te lau atu le kolisi le a onga ia, lau whanau. Ai wa aile le kolisi le a onga isi au whanau, po le ase la tau whenga inga o whai mutamati. Le yo tamati le a onga, ia tau lava i le aso valu e yuni. Wala le umi o le te whawhai a onga. Nā mata le fitu le tai au le aso whaope. E o i le lata i le sifururua le po le aso valu e yuni. Umi tele le te whawhai a onga. Le alai, o man whaapolo ka la mea la tau taimi o aso i le o ato ita maiti le a onga. Ia mata upu e whai online, e whai lunga o penga fsota inga tamaiti. Ia, matua, wawai ane nei vanga tā ua nā. Tauna avatu ele aonga mea aonga tamaiti e whai fale, whai lunga o penga o fsota inga. Pea le o ile aonga ile aso le e wha ua wela tau tewa. O na whina o matamata i le porokalame tau le Sunday, le Saudi TV tasi. TV tasi e polo TV tō. E ma e ufo i tū maanga tunu ure e ia pani son. O le winga o lau tala. E ia isi tama Australia, na no nofo ma le teine Japani, le whana nauta maiti Australia. Ai, na iei le vā o le tamalo ma le fine. Te ia, o le ainga ia Japani sa nofo Australia. Na whana na nofo ilo stama Australia le ma le teine Japani. Ma ilo la whana uto o lua. Ai te ia ua o whātu i ese le whawhine ma maru ilon ainga, ma awe tamaiti. E o mele teimine, ua whātau sanga ele i toi whilo, i stama le i sian whanau. Fiu e tau mawhai, o no tūla whono Japani. E se foi tūla whono le atunu, whoringa mai e peye uma e maa lo le isi tangata o mātua i tamaiti. Ai whaasa na toi whilo, ai isi lesi mātua mte luta mamaritina, a whapere maa lo le tamai tamaiti. Ele mawhai al fine toi vai tamaiti, pe maa lo le whawhine ele mawhai a, pe wa aila tau i le saonga le mu o tamaiti. O le mea lawa i le leiri i le la tau wa ai tamaiti fo i le saonga le mu ma le lei. O i nae ave la tau whātua tuanga. Ma poloka i lo le istangata le le mwhaintua ave wa ai tamaiti. E whapena fo i le istamalo Australia fo. Nofo ve ma le teine Japani, ma uisi o na fine. Te ia le wasola le fine ma ave le teine titi. O mai le teimi le iwa fiu istamalo tuli tuli. Ai le ini mafua anga fo ile te tele o mea na mafua ina ese. O whapea. A whapea o iaini wha manu yanga te tele o maua e tina ia solo mother i Japani. E mafua ina whapea wingo tina lei. Whamatale o tasi le mafua anga e whapea wingo o tangata Japani. E iei le alistina al whatara normal por kalamea na po.
Famili tina lea, I lunga o le fsota inga nae wha mau popo ia. Pi ova ma le lima afe ea mātua. O la tangi au wei o le utoe wa aia la tau whanau. Ioi. Ia. O le whata inga o la o te avo lele leo se mafu anga tau po la ua alua le fina ma tamiti. O le utoe mawhai le tamantoe wa ai tamiti. Se lele anga. Ia lapta iai oe pe awhi fisi o tofi lumana. Ia ele o le a tal pesel nei. Ia o na whafonga mai le nei tala o talonga. Wha maua nele taimi o talonga sa moa. Wha ungo le vai aso nei. Le lata alo ai le fitu le fai e Toulouse I falani. Ia, so wai to pesa. Falani le fai le tamilu sanga le fai ungo le vai aso nei. Ia le a o talonga ia le supa la kapi. O le fitu le lalulangi. Ia o le su eisia whanau si e tātou au. Ia o falani e fai ai. Ia ai la tal pese. Smel fa fonga. A vi fianga le tai au. Tau tua le leisi fonga le laumua. Música malie awe fefe mana ia sivae Música malie awe fefe se e mai ona tene Usumai la pese malie Le talo talonga le tai au, o le tato fitu le tari malo o Toulouse I falani I fai ungo le vai aso nei, as Australia stona I male sa. E usmel fa fonga o pulu ia o tamilu sanga, o le pulu a ni Usila, Uruguay, Kenya, Makanata. O le pulu pi Argentina, Peletania, Spain, Masiamani. O le pulu si Fiti, Falani, Afrika I Saute, ma Amerika. O le pulu ti o lo iei Samoa, Australia, Japani, ma Iolani. O le tūlanga la iai. O le pulu ti e whetaui ma le pulu ei. Pulu ei la o lo ini usila. A wawaila le pulu le I tātou. E le tatau na tātou. A mana o tātou e a ngā I se awala e le mamawhatele. E taun tātou si ampini le pulu lea.
ia aua ini tatu ta alo mani usila. Ni wala wa ile pulu le ini usila. Ile se fai ina ni usila. Euro kwai keni mkanata ia. Te ufawu lunga se tala tu loa. Ia le lei. Ai usimaya alfa fonga ile taimi o tatou ta longa. Ta longa sa mol ta long mo fai ile so for radio le vai so nei. Ile tos furima minute ile se furu tasi le po. Ta alo ma ailani. Io le po la so for radio nei. Ile tos furima minute ile se furu tasi le po. Ta longa sa mo ma ailani. O le ta longa lona lua sa mo va vea le stona. Duas furu minute te ile tolu le va vea le stona. Ta alo ma Japani, ta alo ma Japani. Ma ta long mo muri o le pulu le ye sa mo. O le stona i le po, to tasi minute i le se fulu, i le po le stona i. Ta alo ma Australia. Ia, o le tūlanga nao tātou tā longa. Te whawhonga mai sa mom ailani. Te to fitu lea i to lusi whalani. To sifulima minute i le se fulu tasi i le po le se wharele nei. Ta longa lona lua, lua sifulona minute te aile tolu le vaveao le stona i ta aloma Japani. Ma ta longa muri o le pulu tile i sa moa. O le to tasi le minute i le se fulu le po le stona i. Ta aloma Australia. Ia amluia le tato au i, ia tato fitau i malpulu ei. Le whaata le tali e tuaini usila, Uruguay, Kenya, Makanata. Tato se e mai le Superakapi, le tūlanga nei ai, ia ta alonga le whaunga le vai aso, o le Brumbies e tolu sifuru tolu, manu malo le Rebels e luono. Waratahs e tolu sifuru rua, manu malo le Reds e luono. Crusaders e fast sifuru valu. Pe ia Crusaders e fast sifuru valu, manu malo le Foes e sifuru tolu. Fiji and Drua e lufuru fitu, manu malo le Hurricanes e lufuru faa. O le Highlanders le whaia ina e lufuru valu i le Chiefs e lima sifuru male lua. E ma le talonga le mano laki e le Blues e le Moana Pasifika. E tolu sifuru tasi, tolu sifuru. Tolu tasi le Blues, tolu sifuru le Moana Pasifika. Wa over le taimi alo whaia le talonga lea. Ia le na to skoa iloa, wha skoa ilo whali le aua le Blues. Ia o le vava aila lea i le a pe whai o talonga o le Superakapi i le taimi nei. O lo ilunga le Chiefs e fast fulima ona ai. Brumbies e tolu ono. Blues e tolu fa. Crusaders e tolu tolu. Tūlanga lima le Hurricanes e tolu lua. So o ye le Waratahs e lufuru tasi. O le Reds e sifuru iwa. Fiji and Drua tūlanga valu e sifuru fitu. Rebels e sifuru lima. Highlanders e sifuru lima. Foes e sifuru tolu le tu sifuru tasi. Ma le Moana Pasifika e tolu ona ai tu sifuru mali lua. Ale e tau whai le Moana Pasifika. Ia tau whi nau le whai unga le vai aso nei. I le isi au tau ta longa. O ringa mai o le isi ta longa le Moana Pasifika le la whai le whai unga le vai aso nei. Ia ta longa umai la whai le whai unga le vai aso nei. Ia whi ai le Chiefs o le ta longa le Reds. I le Australia. Fitu i le Fiafi. O le Fiji and Drua ma le Force. O le Aforiva le Po le Australia. O le Astonai o le ata alua le Moana Pasifika ma le Hurricanes. Afo le whae le fiafi o le Astonai. Ia o le Crusaders ma le Blues o le fitu le fiafi o le Astonai. Waratahs ma le Rebels o le afo le iwa le po le Astonai. Ia ma le fiafi o le Asa o le ata alua le Brumbies ma le Highlanders i le afo le whae le fiafi. O le ta'alonga le liki NRL la toi fiafi o le ta'alonga le liki il whae unga o ta'alonga i nei il whae unga le vaiaso. Ia o le Broncos e ono, la piti e tolu sefulu ma le lua, Raiders e tolu sefulu ma le tasi le ita alonga nau mai, so e whatolo mai. Le sila ta alonga le o le round 10 po le tamile sanga sefulu. Bulldogs e tolu sefulu fai ina le Raiders e tolu fa. Broncos e tolu sefulu ma le lua, manu malo le si Eagles e ono. Panthers e sefulu valu, manu malo le Warriors e ono. Dolphins e tolu ono, manu malo le Sharks e sefulu ono. Le Raptors e lua sefulu valu, manu malo le Storm e sefulu lua. Tigers e sefulu valu, manu malo le Dragons e sefulu ma le ono. Cowboys e lua sefulu, manu malo le Roosters e ono. Ma le Titans e lua sefulu ono, manu malo le Eagles e lua sefulu ma le Fa. Pe foringa mai o lo sa'i ma le fia ia le
company le lango ina le Warriors i le mai tau ala tau le vainga lau fali o le tālonga lea i le whaunga o le vaiaso. Ia o le alai a matau na whaanga solo ina i ala tau isu isu enga pupu. Ia le mana ia le alo le Tigers wurua na man malo Dolphins. Tālonga lea le au le Dolphins le au fau a matau tia le alu le alu ai ali. Ia o le taimi nei la o le tālonga lea le vau le Dolphins ma le Sharks. Wa iwa se lau i tālonga a le tangata le nei o Wayne Bennett. Le li whaiaonga ta ua le wa iwa se lau i tālonga tanu a veia ma whaiaonga. Tele kalapu sa whaiaonga i tu whatasi iwa se lau tālonga. O le ape whai le taimi nei le whaanga solonga o tālonga o le nau au le tūlang mō le Broncos sfuru ono na ai. La Piti sfuru wha. Panthers a tūlanga tolu sfuru lua. Sawa i lole lisi o lau tai sfuru lua ai. O le Panthers, Sharks, o le Dolphins, o le Storms, Titans, Roosters, o le Raiders. O le lei mea tūlanga iwa. Tūlanga sfuru loa lo i si iko sfuru tasi ai. A pena le Warriors i le tūlanga sfuru tasi e se fulu na ai. O le si iko se fulu tasi na ai o le tūlanga sfuru. O le io se tūlanga sfuru lua e valu ai. Sfuru tolu ke au poi se valu ai, sfuru fal Bulldogs se valu ai, sfuru lima le Knights se fitu ai, sfuru ono le Dragons e ono ai, ia mo le Tigers e ono foi ono ai, ia i le taipo lea ale nau au, sfuru fitu au ono tau wā, i le nau au tau sanga le nei. Ia, ma le whaunga fo nao tātou tala o tālonga mo le tai au, ma lo lava, ia, tonu nae menuia o le tua lolangi ia o le mai tau atu nā tātou i le tūlanga o tala o tālonga. Ala vai atu fo i tātou pese. Mai alea, ia o le tapena mai leo stasi o tātou por kalame le tai au. Si fonga no la ua, a fianga le tai au. Tali i le tele o aso Tau no whapea matatalo E ai se taimi Sau se aso E whatau nu ai O lo manao I se whaifua Mai le atua I tiu te mawhaiwa Uai a fuafua O ana mea lofa Nā moi taua A ole wha maoni E sini o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I te ngalue ai Ngalue magosi au Ale whaavai vai Te taimi le lumanai Ole afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu Mea whaingata Awa e te wha a longo tinga Lalu e puno ai E tau i e taua A ole wha maoni E sini o na taua E lea tua e Pa manu i a mai
manuianga e malino ai o la uwa ai te whamaoni i ngā luenga uma o te whai o te whamoe moe i le malosi e te au mai e le atua e whamanuia mai i tāleni ua maua wa e poai mai o whamanuianga e malino ai o la uwa ai te whamaoni i ngā luenga uma o
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotava tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sumale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upuata no folene ita wai so se silinena Ia whatalo whātuli nei tae au fōu, ma lo lava le soifua manuia, ili mamalo le au whaafonga po fia lava o lo umwhaiona e maua mai ai, le tautua maasani ale si ufonga o le laumua i tutono Wellingtone i lona ofisa i porirua nei. Ia ole taimi fo ile nei o po kalame maasani o tala laualunga al vaiaso i asfaraili te itasi, e whaalau tele ai mata ap te itasi ia po a lava vaenga sa tupul nei vaiaso o le avanua le nei fo i po kalame mwhai o na whaalau tele atili a ia mata upo. Tano atu ai ma le fionga le li pule af masanga te al moresi ia ile nei fo i tai au. Malo soifua alo fionga af masanga? Ia, tau fo i wha malo fo i whaafitai fo i molea malo tau tanoi fo i mta upo lo lungo le vaiaso. Mata lo fatu le pe maulunga le tatu au whaafonga i nei tai au. Malo la wale soifua maumalangi maa. Ia, malo lava le fo utato o maile nei vaiaso mo mual masino me e se le vave ole. Malo le tausa. Ti afal masino. Ia, whainga le e tulituli a mo. Tausa. Mo a fo i a mo meo milestones e tauna umele taimi mele taimi. Ia, whatata inga la le masina le o mawai atu nei. O ngai e whaiele tato li poti whatausanga o ngā luenga si ufongo lau mua. Ia male tato talusanga i mo tupe whatupe tato le lua afe lusu tolu lusu wha. Ia le sinanga luenga tele ale taimi alua i tau tusi. Lalo mena tupu tausanga wai fia waila tau whaongango tupe ia mai. Ia ma aveni tu ai ngā whaamtalanga vo i fia la to e vai. Ia mani muni mau. Ele wha apeana le tusi o tala ia e watu ole mea tato ngā luenga. Ele pe usi ngā luenga whana tusi e lau se mea tupu a. Au tato, wai mwhaito i oto e whalongo pe wai lungo le YouTube po amena tupu le aso mo le aso. Ia nei loela ia ngā luenga na whai. Ia sa, neo matuna vaenga ia leo tatoanga ia tui luma. I se foi fofanga atono i whailon lo tala noa. Si vaenga ia sabalina a. E le tato app, po le api le o le smartphone app mo le awa oele matau tala le ngan Samoa. A matana whaatala noa mai polo keti ne ia Oktober o mai fai ungo te sema. Saini le konkalate a matana whaatu langa mai le tāpenanga o le whainga o le honga tu whatasinga o whaamtalanga. Ia mo information e talawhia ngai ma le whaamue mue ina ia e tusa o le si sao le amal fisoswani al tatu le tio e fisoswani le tā mau ia ma le whaolaolo peo le ngan Samoa. Na ele o fufuanga e o le aso lusu rivo le masina nei e tau ona wha lau ilo ai matatala lo i el tato wha moe moelea ia peita e uwhiutanga i mai lato o lo ta pena lato ho i pitola au le whaingo le tato app ia e le talawhia ngai le taimina ia o le ala o whailo le tonu e tsili le to e tu o atu tu o le aso sfulu riva o Juni o le wha tau no ula le aso lusu riva o Mei a le o tu o atu le aso sfulu riva o Juni e le au ngā whanati ai o le aso le mai le ato to le ia le wha maungonga wha mtalanga lo mo mia mātou i lunga le teknolosi lea ia e tu awa noa fo e la tu ia whai maea ia malawa le taimi e mai e siake mātou test ia mātou wha longolongo ina ia le lei ato toa ia watoa atatala loa ia i lola i o le tatou app lea
ia mo o tau sa tala noa te ima ua mamari po ma tau fo Savalina ia onga ia a wha me to te maua mai i wha mole wha mawane i tau kālena o lea o sui lea so te tala lo ia le tātou wha mole o le app o lea wao tau tala le ngan Samoa e mai le aso loso luiva o le masina nei ia me e la whatino i le aso sfulu luiva o Uni ia tūlanga na o iele a lo so longa le ia ma nei ia lewa amatana o mana te po e si ufonga fo o la tō la i lungo tātou app ia ma siaki ia a whape siaki a volo leo le a tōle le ia na whamai lola ia o la ua le pule le pokole kiki ia ma lia amasanga la tu estati e se lo si ufonga le fitaui ia pe whape nal whaingonga le venga whape e aile me siri aile whape e tawana ele leo tangata i tōmi mene o le ana napisa i ele ma maulea mano taltano stasi fo yo o ma lo sa siasi mal tato mai Australia sa o mai fatasi male sunga ya soa pe telo sangato il faingol po kalame ia taltano tu la ia mane ia fo tal no tu i na ia fo i so i fuanga sa i au kilani ia o lo wa mau i Australia te mini ia mane ia fo i fa so inisio mi o lo wa fie o ta longa ia me se fo me no ia tanga i le swingo o le mano no fo tātou Australia mai nei ia mo ia tātou Samoa ma ia a o Samoa lai manui tele Samoa yo a o si fo Samoa ia le tele se manuia ia pe ta i swing of fai unga whainga malo ia le pe o la nanu tu sai tātou i le tūlanga lea o le sunga la ia se lafi malo tō vio ia o ia na o le la whatala noa tu le sfutasi si tato whanongolongo fo ia mai tana ia tanoa ngai tūlanga nei eilo nei sui fuanga male ai ngai au kilani ai di malanga tu Australia ia male tūlanga o iei nei malana wa ai ta longa tūlanga ta longa wai i fōringa mai sa telefo ilo nei e fo ia fianga i tūlanga o la kapi tanoa la la whaia tu sumal tas ia Savalina si e atu ina e manea o lisi a vaenga lele i o stata le vasto na i o le tu malo le fionga le ai a po ia alapati lui mata i linga ia wai e re manino tele ta o i whamtalanga o sauringa i enta pena me vaenga na ia leo ofisiri au tia e mamo watu o e sa inga lue malto ina le lisi fo tau sang o vai manea le whai o i e sau whamtalanga i o na fo ina a wai sauringa lutu i o kilani i le whai ungol vai aso mbai atu ia whawhatai am sanga ioi o le fionga ia pēla wauna silafia o le taitailo le kālesi a Katoliko i Samoa e pe o le ana whaate ia fwele kālesi au nau tu malo taimine mo ia sawhia ngai fwoi mga senga soltino ia ai o le nei fwoi vai taulo na soifuanga ia o wala awa i elona matai le langi ai pe e maliu nei ua fitus futau sangolon soifua ia ai pe o le aso limo i ulai tasiva fitu le ana whaau ua ia vea ma whaiwhi au. So sa pe to alus luas fulfana o tau sangolon soifua. Ia nona winga wa ole whaiwhi au pol pa tele e fitu a tau sanga e tele na oa i tau mwhai le tuwhinga. Nona winga be na ulu whale le seminali of to as fulfitu on tau sanga. Ia ole na whaau ule waluas fulfa ia tau sangolon soifua. Ai pe o le aso sfuluono no ve maluafe malelua ia leana na vala awai wa filfilio ia ve ma ake pe po o Samoa o le pole anga Samoa pia ia sai fo la time le na filfilia i o ia pe ave ma faululunga i le kalesi tokelau ona pe o le ai pe so ta ingoisi pole anga ia le e lalo le pole anga a Samoa pia ia pe o ale watu o malo nei e o se tala ina ia e whapupu ona e moni sa matonga lua taimi o ngalua i tono le ftuol moana i Samoa taimi o i katina le pio ia sa watula i katina le pio le fionga a patele alpati sa ngalua ia i Amerika Samoa ia ina ua fo imai fo ia o onga inisia o onga wao alpati o le Bible Scholar o tangata fo ia wa ia whailonga i le tuspa ia. Pe ol mena sa na una ue vole fionga katina le pio e watu e whaia o onga le tuspa ia i tono pule anga Samoa ia
te le i olo na sao i le toe whaamata aingo, ai mai sao tupulanga tala vō i le whaingo po kalame ia o seminar, ia o le to spa ia ma tōlanga whapena, o mta aptau le kale sia. Ia pe o te milana sa mwhaiona mātou ngā lue whaatasi male fionga pātela pāti sai i tono le team lea na wala au i mātou. Ia ma whaawai lo le vaenga e tau o le tupulanga tala vō o le UPLC le tau sanga lua awhi. Ia sa mātou whaamautou umai i tō whaamamau, tau sanga ato tāpena i pokalame mo le tau sanga le tau o le Great Jubilee ia. Ia ai pe o ia fo isa sa tu ia i le katinale ia le whaunga o pokalame ia lango mo le tāpenanga o tangata pe o to fingo le lotu ia ai mai se fo i lava ia tangata i o wha misionari pe o misionari le lotu na o i Jamaica mai isi vaenga o le lalangi. Ia pe o le tele i o taimsa mātou ngā lue whaatase ma le awhionga ia alpatia o le avia fo i ma Epic Paul. Ia na ai mai se lava i tupulanga talavou sa pe sa tele lava yeila na ia nga lue e atia e ia le o langa whaatua tua o tupulanga talavou tono le po le anga sa moa pia le na waita. Ia alu whai matou wha ilipu awa o le tangata i le lei tele le i le ilipu i le pule o le trumpet i po usu. Ia e fia ili ali se vai ngol fa ili e tasi al feula ale aki vi po a patela al pati taimina e matua e se fa mo tanga tele le lingole o le po e tele ta le ni mai o sanga te fia tusi o sanga te fia fai tau tusi pe e lu iama to a ta pena ni fam talanga tu mai o e fam talanga al vai ngale mal o le library wai mato fal tusi sai o ina e fai tau tusi mto anga i tā pena i tau whamtalang. Mai maua o tau taimi tau tū mai lunga i fai tau whamtalang. Ia o taimi la nai mau te tū i lunga i fai whamtalang al mātou ngā luenga fai malpati. Ia o taimi la nai piwa e maali lili le au fai semina le au fai whamtalanga. A wai o mawa mai tere i fai stala on mea na whesa wai le whamtalang on mea na le no tūne ia fai atu. Pawana taimi o ko le winter Samoa. E sao lele. Ia e pe o vaenga i e ngalunga e whaangalunga tā ia sa tele na sa mātou mai fo i leo mātou team lavele mpātela pāti ia mpātel Bentito ia whai semina i nei tono le rotu i nei Wellington ia o Kilani o Australia ia pe i wala au solo atu e kālesia Samoa mai isi vaenga ole ona ole olona to mai i le upu i le tospa ia pe ole sa ia a ia le o mea le taimi nei ia le utu malo ia e whaangalunga tai tangata o le kālesia ia le fionga alpati ia taimi fo isa mātou ngā luei mātou whaftai wana le whaonga mātou e ui al vai mal mātou fo ile mal whaavalvale samwhen whaonga mātou ia e whaia ma whaatino ngā luenga sa ngā luei whaatase mai Male, whai mo fo fionga e sia fufuanga leli o le ua tu malole o ine New Zealand ale fo o ine New Zealand o e wale na mo le no te awa le lunga sa uninga le na fai o kila ni fai ngol vai aso ioi pe ia wale mfai na malanga i Samoa ia no ni sifo i o vaenga ma so mātou tinai tulanga iei ia ai pe whaftai o lena tu malo i lunga ia lena maule awa no e malanga tu ai awai sa uninga sa whataltali sa fai I au kilani le whai ungal vai aso. Ia wata fia o molo tawa noa tate whailoa i stoi inai. Wa le vaso sa mātou ngā lue whaatas. Nai tangola le pusa, stoi ina wai. Ia o mea nai whai tangata lata te le stoi. Ia wa sa ia le whionga pātele o se fo sa tu e whaasa so stasina na pu e se ata. Ia whaasa na pa iei ona le pole ngā fo ile tele tangata i o atu e viu pe fo ile faise lato tatalo ia ma fato fa sanim failon fata ia no muli ia pe e ia so wa no o te fato fa le ia i stoi ina le sa ma tonga ia fa taila fionga pa tele o se fona tu mai la no mai tai mea le o manulo o matangata ia ma wa lolo o manu nai
Ia ai pe. Fia la story no malanga ni dei no fa pe mi si dia le o fa to fa. Ia ai pe o le tūlanga na. Ma nei fo tala fa tai le o. Mo le si vai ngani o la fo tala anga fo o lo so fu nga due. O mona na fa tu no e te alu fa tau le a te le tu wa ila la ngal te mi le longa nga le ta fa ngal le te. Sa o te so o ibe a se tala fai. Ioi. Ia, msanga isim ta upui tai pe o le fo isa ma o mai le sunga ya ta sesa. Ona o le ta pena fo i ta sinene te le alo atu iai o le fa ungo o salesa o le tupu. O lo ta lia le lalolangi ato le fa mo le o le coronation ia po o le fo King Charles. Ia matau dia la e foi le sao tele o atu no o le Commonwealth ia tātou taupulenga le na ia no fo ia nei lalo petani ia sui io mai nei io lai mo ia vo ma lo sia ma popo ia taupulenga le e vo le fa mo le tausanga lumana dua filosofa o le fa ia le fono ale Commonwealth for heads of Commonwealth po tai o taupulenga le isa mo ia atonu ia o le va ile ia vo i la to o lo tapenanga fo ia i vaenga lia i se sao o Pacific le lana talo sanga ia tunu ese o la to va ia po itanga te valau e mese la to sao ia la le musika ia la to pesenga po se pese pa langi ia la pese na o mana ba ia la to pese to tu se pese fa tse e mane fo fi le fa lo al tato o fa fonga ia o le sunga tato fa sa lau sa mo ia ta se salem sem yo yana na fa so tai le British High Commissioner ina ia va ipim fai ona tu fa CSM va ngale e la le pesena ato mu se valta to ta po kala me ona ta to le ole fati o le speciale na mu na o ina la to usu atu va ia ma ne o matamata le video o le va ngal tapena ta tsa malana fana ia ela tato wa i mai mo fo ia lo ia pesa o le faina bat mo tato ele ia mo no le o le por kala mel fa i mo va yaso aya o malona saul le atana ia na tu lo le ngol tato Facebook ia mo le YouTube ia mai mo fo sa alo yo chasis mai sa mo ia to no le tai mo le la va ia la langi la ula ti tu ia to no la le ngata i o fa ia le me pe va ia i to mai ti o au ngai li vai fa bia ia wa tato le wa tato matamata le ata le na pu e ta se sama tu fa ta sia le ola na fa na ule ia o le mana ia o le fa nga ma le pu e ngole ata mana ia fo ia le fa tino a lo ta se sa paul me fa manino la fa fonga le ia le o ta se sa la pese wa pe ia o ta se sa o lo to ia la to fa pese a ona lo to lu le ia to no le ole atale ona o fanu fele ata se sa wa man to sanga le malanga mai le tupu le fono tele le tali malo ai sa le no King Charles sa mo tau na ia la tau fa no to pe to uso le pese ai lead eta ila ya lo ta se sa wa le ola fai ele fono le no winga ele sta mai me le matua mana ia tele le tala fa so pito fo na tato le tio si fongo lo mo se awala mai le li fa mana to ita to le vai ngol tau sanga me le vai ngol tau sanga e le fo mai me le vai ia fa mana to ati de ia ngal venga fa ia le tio ia malana fa ngal venga ia ato me mo fo stay me on mo le to le vai ngol to fa fongo e ia an ma mo li ma na ia la to le video mo le so mo le pese ya lo fa na utasis ia salo pele la vai foi tai pese ia na toi fa wa wele si vai na misanga kalame Life is wasted time. Look inside your heart.
Ia pe o le pesela na o le pesel tangata le o Steve Winwood. Ia e pela o lea e toi langi whaatasi le toi tā i se vaenga o konseti le whai i le pātipatinga le o le whaunga le tupu sa lesa. Lea la i le pesele e tangata ese mai lau langi tu whaatasi lau whai pese fu i le pe whai lunga o sota inga whaatekono losi. Ia o na tā ila ia lea la ia. O le a tatou va ia tu iai na ia lom whanau ia tā no vai tu le imedi fa pel fa pungo le imedi man e usto tasi mai pe fa le ti weti to lua pe to tolu fo e na fitau ia la ma le vaanga le ta se se ia na o tu lo ia io te tono ese va ingo le o le polka la mela sa o ma le vaanga le ma la to fo i so so ni le pesi a tono e fitau i me fa pe pa ise na on fo le ina ia fa nga se pesi mai le tiu ne tasi po le pese tasi ai usu fa tasi wala usa wala ki e usu ma tu ia e fa ngo fiele tu fa tasi e wa fa pe usu malto version po le to wa ia mai e se ki la usa wo isi ia no fa ngo ta lo le no fa e se fo ile to mai o tanga tal fa nga ngol teknolosi e fo i to nga o fa i pese nei tu fa tasi mai i vai nga se la langi e pes fa tasi o le lu taula ta to le wa mai ta pu le ai le yo ki si ma si tau sanga le o la fa si sta to pese fa pia pese mai tanga te Amerika pese mai Australia pese so ze mea fa mal ta to technology ai enka mai sa mo mai nei ia ta to le fa ta le ta to fa idi e fa idi si fa tas a fai faina fai mai ta se sa to fa tas tu to fue ma mare so mai wa ia to fa si ia fa ma la lo le sina va ngol ta to ta penang ta sanga le mana ia ta pena tu foi la ia na vai pau me te wale la via ta i tela foi pese ia a tono oi e isi polo ke chile masanga mana ia o ai se mai alo me na te o tu o te ia ne ta ia sa voli me sa voli na mai le mele si si le mai fula fa kula na me ma ne vo ia kalo ai fa mai ola le me sui o fa o ia lu alu sui ole ola vai ole man nei to inga tina ele mo mafutanga tina e kalesia ia ole ele tina ole ngo sit faltuole so so ni to malwa faltuole ia mel sete ia o ia le e failo na pisinisi o ia pa hat failo na fale sui ia e pe tele ala o palangi o ia faila to ai e faia foi ia vai nga fale tono la to la e ai pe ostinale wo fo mai e faile mato o leva na ia tono i se temi o le tala no ia masanga ia le fa matala lo to bloket ma nga vo e vatu e fa fonga mai fo nisi o e kale si ma tanga tina antono vai nga fa pe tau no e foi e nga tala no ia ma o su i e de ta o ve ila e fai mai isi pe afele pe aile ai fai la to e silvia masanga e pe o le vai nga fo ile ai le o mai o sainama ma fo i ma intia ia tulo fo ta wana ia tangata ia pe o la tole o nga solo ia ta to su ia yo ta to o no ta le ina ta to su o la e to tele sa mo ia ai pe ta le ina ta to su ine e su ia ya ta to la i fi su il politas o le si su i intia sama to ia i talo ine ia na afta ta o mata ia tele la na mata o ye a mata al fast food ta la na su ia ma na ia la e ta fiolo o taimene wa valus futa la su el politas ia ele taimene mato ato i fo isu i mato to nginga o me le kalesia ia ato o kani me su isu ai ale fo el mo ia e be ile vatelena o ai le fa mai o le se kalesia le e to fita ngata se lau mon to puta ngata le su ile puta ngata le intia pe tele tupe ia wati le ina pe so mai lo mato i manu ia lava nei tangata e tato ia tato lava ofu ia ai ona ole taulia ia tato su sa molo ia pe la wa fa miel tala ona pe lo mato no na wa ia sama o levan mato mana ele ni mato tupe e fa ta wa mato la su ia pe la le wa mo mai le vai nga tupe sa nga le mai fo ia se tasio o nanga ia el Pacific Healthy Tonal Heart Valley ia le long fa ia na subsidize pe stongi fa tupe le se vai nga mato la ia na lo tanga tsu ile la wa ia mama to la su asalulun va sonne ia lena a mata lo mato wa onga su ia nga le mai fo ile Pacific Hub le i ale te
e nei tēnei ia o lātou lana le whai ele mātou i nā alwhale na. Ia, mana ia, e sa o leia le whai au. Te lolo whaongala au suisu, wai lo isu, wai ia whaasino le safety po le saunga le mua, vaenga sa mua whaatau e sia mātou whai au. Ia, e se fulu vai aso le whanga solo al mātou polo keti, ia a alua ia e mwhaiana mātou toi whaawau e mātou ma. Ia o staimi am sanga ia lo polo le mea mua e sui o le tonginga tatou. O whaidi mo te sema. Ale tau o whapeo tau whamau se fulu tau sanga e whale tau whapeo o kai. Ale nā se fulu vai aso. Leila e o ati ati sema mwhaina so e o el tatou tonginga whaiwhale tatou la e awale tatou whamoe moe le umatala loa ti e mo le whai mo le tau sanga. E mo am sanga pe e whaamalia wa pe e le mautari a mātou ia mātou e pia a mua mātou e a mua mātou ia mātou po ani mātou sui. Ai awa ai e le ina ua whaatino ma sui vaenga I whaataitai. Wa pe sole, oko. Ta fia e iei pe ia am tua tua I el mafofo. A ni polo keti le sa o ilo fionga masanga. Polo keti le lei mo maftanga tina ia tama ita I mwhai tono. Whalap tonga. Au lotu. Ina ia maua ia tātou tupe o toi alua tu isi. Tātou maseni ana whaitala au yaso I eli. O tātou whaalawelawele o tātou whaatau mai piso po moa me whapena ia e mau mea I inti e masenga. Ai a whaatupea. Ia na whiololo ele wa e watu tupe to mai to tongela I tāla fo le sile na whaila I tāla fo e whai ele whaalawelawe. I lole ave o tātou tupe ia na le mau mai o piso po. Fia le tele o tupe alua ia ai mai le te maua a tele fo ile tau mafol piso po ia te mai e. Ia pe o mena ia le lau tala no o tau ngā pulo kiti lea. E se whai tātou tupe. Mai e whai se mea o ngā lisi taimi lo na matamata TV. Ia. Ia ma le si mea. O whai mai o tau te lo su I tau tanga alunga. Tanga alunga I whale o loe te alo. Tau ngā tā ie o aire. Ia o ie wha malama. Ma whau me fo ie e maua le a inga e le te alu wha atau mai le whale o loe le tau ngata. A le whai ngōwhi na se whai tupe, ia. Yeah, keep it up. Ia, ta ia, sauni tongi ngata tō whinga nui ngau le lasu, ia. Ia, tono isi vaenga masanga mana, ia, fofuanga whai pia whale tupe, ia. Talo ai nei ia le fo ina mo va so nei tele o foi tau miliona fo ia polo fitia fo ia wa matana sa uto ia fa mtalango o tupe mo fa popolo fitia fa tupe te no so o tau sanga umal tele o tupe mo e fa tupe e fa le tele na Australia ia le foto sa nei tu se over le afeta la pe he tu sa atu fa sa le 5 miliona e ata to le o ia a vai e le pili le avo le faitaua fa inga o polo fitia fa le tupe ia Australia le nei e pe amale e over le afeta la le tupe mantanga to tasi New Zealand le mo le polo fitia le a no winga o le matua tele a tupe o la ta wa ai ele si a va ngana le ta mo faia ina ia fa se fo fuanga le malo ina ia fo le va ai le ele tu langa le nei a wa fa nei su enga na o New Zealand le matua I te le ale polo fitia fa le tupe mo ai I lo isi no o la lang ia ala fa mai la to talfea ngai ale fa yo ngal wenga le mo le amo tele fa mtalang ia afika le ngau le mo le tu tau so fonga le afia ita to New Zealand no tau fo ina lo fa le tupe me tau no fa mo le community le mo ia la to tupe ia le kia penta tanol va so lentia o le Westpac e pito I mawala lo ale le o lana o nanga tangata I tu sai mo susu engana fai a e pito I lalo fa tupe o mai Australia ale tele ato la to lo polo fiti lo fa tupe ta to ile le tau tuang a o ta tangata ato no le si vaenga le tam fai a tu fa ta si fai nga upu malo le national moya ma le leipa malato ai fa se tonu le mau tu ato no le ele va ingol vaenga na ia pe o tūlanga na ia na tātou sa. Lea lau tātou ai polo fiti lea lunga. A lea fo wa matana si I lunga pasene tūlu yo mou kesi. Tātou tala noa ai a matana si I lunga le OCR polo official cash rate. Ia le polo pasene le popo le malo ele fo iwa I ele ko vana o faltupe tātou.
Ia o le sa tau mo fia ia mo kesi a sola e la titio pasene tai tolu pasene mo tupu pe fa sa mo kesi. Terminate. O la wa amana savali mai o isi o 5, 6, 7, valu. Ia o la credit card o ia o le van sa fa credit card ia tau mo runga. Ia tonu vaenga na ia fia ta to a misa ila to lo no fo atala fu mo kesi ul fale. Ia fa pe o la sa to tonga na le 5 se lauta la le vai aso po lo vai aso. Ia fa popo mai lo si tanga le ia wa nu. Ia lo na winga to fa tu ile ainga na ia fo tato fa le vela fe mai fa mali fa malulu atu to ile ma fa ia ma to wa lu no ta ol ma to mo kesi ia vai nga fo la na ta un tato va i to i tato e ala na le nga fo tie le si ainga wala wa lu no le ta ol mo kesi le to a to no le rent e ta fo wala em fa ia na a te va ia to ma ma o la sa o ile pe o tu la mo kesi ai alu lo ngo to nga pasene le isi to inga banking avo le valu te sima le 3%. E on to tele. Tele. Wa pesa vai atu wa tele fo isi report tele o tangata wa fo I wa twaili tongi ngo mo kesi ona so ya inga ia ia wa pinga tana au sia le swing fo si tanga wa ia la to mo kesi to tongi ono. Yo e me tau fa pertani o mo keti sales. O le ma fai ona tongi ina to fa tau lo le fale pe apa mai lo le bank se ia tu le fale ave fa tau ai se to fa ola lan tu. Ia ai nga wa tanga tale le na no fo I le fale le. E o tu langa na tau sia le o ma fieni su tato ai na Pacifica e Fengta tele tu langa na o le fale fa longo mai le se fa. Ai mai se la tato wa tato fai fa la velave ia tu fa fo se mai se fa la velave ia be. Na isi to mai if be o fale fa o isi o fai mai le ai tala fulungo mo kesi o le fulungo le fale. Ia ele le ia le temi la ma wala lo le pasene tu lu e tongi. Ai a fie lo le sia pe. Alo me se si fa popo mo kesi fa. E o mul wa ile le va le nga fa ti le tongi. Ia me sia pe asi ilungo le tongi ia ai te o lusi fo nga le nga stasi fa pe se ngali. Ia on fa intalo la ia. Ia tawana va ai to langa ia ele I. Fa misi des fa la vela. Fa misi. Ia fa la vela ve tau fa misi. Fa la lata mai tono to oi. O salsa la tele tu. O si ai no mountain le tu to oi al me fa to mai tono le penga si to fiolo lo foi a tele le ia ia to fa fo a vai tu la titi na tu mai le tono. Ia na wi fa tanga le lo le ste. O fa la o lungo mo Facebook mene ia o mena o le lungo le Facebook ia on ma to fa ia no lo lungo fa mai hei fo fa tu me nga fa ko no el Facebook. Telefono. Fa tala o Facebook. Ai le o tele a wala so ta ia tato. Em fa ia na vidi fa ia. Ne fo uma wa to le fa ai fa ma lu to le fa ina. Mo se so so di nei tai o lai lo la inga lai fa lo pe me si la o fa lo mai ma. Ia le nga e fa ia to tinga ina lai ta fo ai fa ia. Yo ta so we te mo ia. Tinga na fa lo to le fa ia e bi mo so ta o to le o mo se me. Ia ta lo fa le va nga fo ile o le fo we ile wa ta no le pale mia Chris Hipkinsey. Beritania e fa longo maltala e fo tanga tola na vainga le o. Io e se le timing o le me fo le timing na fa ile fa linga ale fa pule le vai vo le ngo meka faitiri ia o meka faitiri o le sine a fa pule maoli it's a tonal cabinet o I tonal parliament in New Zealand I fainga malo o le minister fa for cabinet le tonal cabinet e on to fi minister la ia e fa mai la tonga le ngai fa o le tulanga fo ina na ia pito sio o fa fo le ai tele ale sa o tono o fa tuanga ma me mai tom ia e lo te tono I mai ia te me e vala a world minister le ia so mai takta no fatas te fa penala o le mena le o tupu a tono mo ni si fo ele o mo fa mtalanga le ia o lai e fai le nua ti ai vo ia Chris Hipkinsey ma King Charles ai mo le tala o le o fa ma vai o sa vali selection fai pule ia le minister fo e o anu parti maut ia o le mela fa no ai ele lo mo le palemia ele tu langa o ele na ia fo fina ngalo ele lo ngole ta o le parti le lipa
ele inga longo le tai o le koko sa Maori Willie Jackson ya o foi o le tu sai tolu tangata ta woia sa tauna o ia on tai tala e tawana ta ti lol me fai e po le alo ta le fifi e tawa pe io wana na sa tono le parti o sa mai tono le lipa ia le o le termine le o moa mista ma tofi o lo ai foi a le o foi fa pe le e o le ala sa vali ese mo to fifi al parti ma o le o mo stangata mo la tuta tonunga e ma lo le tama ita ile pe fa le palo to lo mane fa unga in masino oktober okay fa le to malo le si o le tu sa eva ile motu fo le pe fata ti le motu le matu o le vai o ma le tu tama tau sa wa mo nga tau mo la lo nei a o le matu ite le o le vai nga nai kava e le fo il mistai ia e matu dia e sia ia fainga pokiki o istangat e ala no palo ta ya oi pe fa pe o la lango la to le lipa po ai ala le sui fa tu atu e fa pe ta tu lango le lipa ai asui lo tangata a pe de aida e lo se lipa tangata le la ese ia ta tu vai po lo mai lipa o le tu langa na nei e le va vai pe ona malo pe alu na oia wala e termine la e a pe la lu pati Maori ia pe fa ia te o le luna no fo ia na te lea leo whale tonu le ngata o ia al pati Maori. O le sila mea la vivesene, ele ngata le ana ia ngā yoinga ia o le whailoa, ai alu whailana fōsanga i se maraia ia. Ai, o la ua la vea i ma le whongwhetalai. Wa ele tū la whono, e sa wadi e se rosta ngata, e ma whailoa o na ave ese pe o whate a malpati, ave se lo malpalmeni. Ai tu so mai sista ngata o pati le ina fa ia mo pe numero la to palota ta fa se e te lo te mine e le po le tele le po la la va ia palota la ia ia la tu o po le tu la nga ia o le a ta pa la to fa nga lo le waka jumping e le tu la fono na fai e pui ia la me fa peni a fa pe ona ul fa le mai to no le pati ale le po fa nga palota la lo fa malu le lipa ai to si visa vadi ese se taime o le paenga tu sa wel ese lo mal palmindi e le fa pe te ese na no foi pele tono le motofono ia ala ye termine le always ia ola ufisi ngia nei la le fonga fetelai po la me le tu le fa fo ia e fa mai alanga le i mo mai i lana fa dinga le na mai te ia e fa pe o yo fa ma vai ma le party na fa mai ia o yo mo na fa no fo ese tono le motofono aleo ia ova la la fe ta ele tuanga ele stanga ta fa pe tu pe o pule ele me foi tono palemeni ai ta ona fa i fo fetela avese lo le se me ia la fa mai le te va ai le tala le na mai te mo va ai le tu la fo no pe tala fia ngai ola angia va ai tu la fo no ele i au sia le tu la ngai ta ona fa ia to fa so fu alu lo a mai lola ia mali tu langa le na ia stanga te ta loi fo ia le shama le seri fo le na vesi ia sa le tu to tas ia mali si fo i fai pule ai fo ia Jamie Lee Ross ale national sa o fo tu langa na sa fo le tu to tas i tu na le fo ia ele i ta pa fo ila ele parti le national na te fa nga lo le activate pe fa nga lo le tu la fo no le fa lo na fa te fa malus o le leipa foi le termine ele o mana o le leipa fa ngale le vainga na o te le o le va ai mamao i te ia o fai ai manuia le pati Maori i te o si le tam foi po fa le termine o te ia o le me ma fai to nga lu fa tasi pe mo ia lango la to i wa pe me na fa pe a fa pe la le pe wa i ta o le fa pe fa misa le alu ese atu alu pati Maori po ise fo nga le pati le leipa ngā luluei a se whainga malo so wha atasi ma Māori. A lela la ato alu ia whai tiri. Pe i se a whianga o le nā, so o tanga i ono le mwhaina whai tupu se nā. Wai, e teimi nei, e popole ale tūlanga le, ai te ua uma le pālota ai kengi maika le pātia Māori. Te mi tonu ana te tangolo le i ofi. O le mena la umatau o lai fa pele ele lopo tala no vo le pale mi le fongo fete lai fa ia se fo fongo tala fenga ni mta pulna o le fese me te afie mo ia o lai wo pisala tanga ai fa mai lan tala le fongo fete lai
I lalo lana ia pui lana ngā ruenga ma le pui ngā tangata mai I tele i o tusi e watu e whaipule e se ia ia. E re ma whai au ia na whai loa mai I tala e watu ia e whaipule te jas. Ai whataria lana whaipule. A mana o lana whaipule whai loa lana tusinga po lana I meni ma le tusi e ma. Lana o bole leifo tali le whong whetalai a. A pia mane e tele poto tele le whong whetalai. Nā tu e whapena whataria la I o e roi whapia mai fo ile te mai tale e le a se mea le na watu fola o whamtalanga na awe o ia na tato no pong sa mai le whapena ia wai o le sia mea ana whapia tau tala sa o mea le whonga te whetala I la uma fo whapia mai I lo manatu e sefe tu per tato o tunu pe ale whaise pa election awa a whapia wal e se lo mal panimene ia na talo lola I o le si palo ta whana tinati e su i el tangata lea ai te tau fo ialang whainta langa o le tofi lea, o le tofi o le pa, o le mista, o le whaipule na tofia mai le vaenga lea, ana wha apeo stangata fo leo le lisi. E lea whainga lu ese ale na ua, o lewa na ese a mai lisi tangata la le lisi. Ia langa o le ia luinga a ese lo wha manus, ia tauna ese sui o le tu malo ia. Ia o le si vaenga na o le vesi ai, o la e o e afo I samile le coronation le whaungo o le tupu. Saulele ia. Ia le sau. Ai maria la ni tai o whanolongo te ele si vai ngana whatala no ai. E ele si o le council lo ia al malo, Crown Law Council I oi Hamilton e la e visi ane. Ai la tau whasiringi ai fo I o dingi me o whamau te le e pisa wā e le whaingo lana ngā ruenga le waingo tangata o te lo le waingo kongkala te la e visi ane. Tamai tai. Yo, la leo whanonga kua amatan whaongale upo King's Council. Mule koe Queen's Council. Ma tau lia mua o ingoa uma o la tau e tau le Queen's Council la o i Elspeta. Ia le la ua nei King. Ia Charles. Ia leo se Queen o le King. La la ua tau ngā whanonga. Oh, sa o la ua fōfo la le o tau o King's Council. Ia tu so la tau ia fōfo tua ia le afo le tupu. Ia o tamai tai le sa ia le o tupu nei ia fo King's Charles. Ia awala o matu mea vaenga I la longa o tātou New Zealand. Ia o le ko wana tātou. Ia. Ia o tu so le suina o le tupu. Ia o le la o mulmuli a malo. Ia va ia al malo le va ia ngā luenga sisi. Ia de o King's Council. Mānei. E le leifo I manino I le suinga o ia vaenga wai. Mamala malama I fo I le fesuia inga ona o fesuia inga ia le watupu le teiwi nei mai le ai ngā tupu. O mawhawhau al whaonganga upu il te mini wa le o tele ana sui upu o lema. O meo, so se to nganga ngana po upu e tau pipi e mal whakolone, pe o le to fi whalongo se sia. E tele yaso ala e o mai nei, o lai ta watanga ta fo le le a fo I pipi Britannia, o British subjects. Te lo to ti tia o te mit whalongo, o pisa au to ta o mato ni subjects, o mato tangata. Ia, sa o lele. Le lo le fasolo ngale o me wala wa ia tua pe o tau le ano te le tupulanga le faia ene ai to nga vainga le Royal Family mena. Le me la to mana to mena ia so ana mo ni to mai termine. Na le te lo tu pe al ma. Ia ai le pe o la e to te le tanga te pe tania e ma man wala to pa ye le ai nga tupulunga I. O apea, tu titi foi langa mai le au vai apea vai a se le puna un to o tangata mene le oni. Ia pi sa hoi. Ola le vaenga ne no vatu le wala awale. Ale uni le tangata fo ia la fai la fonga na ifa manino tulanga suinga yo. Yo, olai tau pi tie la to le maua ale to ngai o le tata le noi vaenga na tau pena fa tino le vaenga na e. Fa ilo mo po I tu susenga le vao. Oi foi tiri ma ai lei o te loa e o le la uma fo ne vesi na mea ai ta se al meo la mto to anga nei a maori le parti a leipa e fai le la to campaign a o ne to e pale mai le to no le vainga le o New Zealand ai sui mai se la to tangata o to lo nei suinga I le minister le va ia le vainga le Hawke's Bay ia fianga fo ia mai le fa Nei ala le camp le vo I fa upunga le sa le to le lipa mai. O le na fa mo ne alu tonga fiti fa la vela a fia to te lon tangata I Hawke's Bay. Ya le usa va dies. Ya le o le to fa langa le le la so assistanga te fa tino nga le na. A tono na te wa fa ina. Wai se te mi le sa va dies. O le te mi le o mo mi te le lu. E ma tua fi fiona tangata pe a mai mai.
The timing is very important. Me va pene give up ai po le time te tau te sabali se. Ya ola wa vai se te mi le sabali. Na. O le sa fia ngai ia le atun o ai mai sa Wellington el va sone mamio. Fo o i a fia ngai fia ingai no faf. Ia mai le fo isa tali le va ngol pulenga le ale. La kia o te lo pu se join fo mo fi fatali o ingal wenga la te tai o le. Ia ma a fianga o nai tangata ia whainga alawin ka tamai tia o ngana o e tawhai tamai tia o ngale tūlanga whale tō. O le matua i te le mo o tō whaafonga maina a fia o i le vaenga le i lawa hat po fia lava le na poloka i mo. O la oa wa i o le matua i le o le whaatinongo ngā luenga le wei o le New Zealand wei. Tau wana fō le me whaapeni. Ia whamai i se me o le masino apelila le faitau tu li poti wana na amie lo mo le fono foi fa pale mene fa mtala po le alimentu o le fai ungo masino apelila o toi o mana siakia ia laina ia ana okale masini le tama i busy train track le e oka sa we faina ngal wenga le ya me we vai la o uni o apelila tau fai a o me le na fai le poking sa we le sa o sia twice se ale timing ia le la o ele me le fa le tu no lo le ina nuta misia lo fa nei tangata ma ia tu mu tu no le fa mai peini pi le tang pi tai o le roma na va tu no train le tum pa me le o le tu nge pa se o tangata i fia i wai o fa nga tana na wa tu ia tangata i finga le ngai ao ia o mit ia tickets po pa se o tangata a le foi sa falonga tu po an la taiao o la foi na fale ton i tanga o no fafi o mai Welling i au kilani lai Hamilton le o ia le fio ia na la o le bela to e fale tono o le me fa ntai to ngam ta upune o le tawa na o le malo tanga ta o me fa nga public transport e fa nga ta o le o ta vale fa nga i ta vale no fo afi o pas o Wellington o le vanti nga ina ta to le la ni pas ya o lo train ya o le ola tangata po la an le ni va a fo yo ten sami ai o tangata a tia lo ya o le to fioni si ni pasi money train ai o fa ngani va si le o i va o le tu langa na le ta to e tamo fa le malo ina ia o ta to fa nga public transport ai o tangata nga lu el malo le lo me ta no fa ina ia wa ta tal no ai sanga i fio inga o ngale ta no sa nei ta au te lo pena sa le po lokale le aluatu le i le vale o tangata fo ia le te ele fea e lungo o fo ia o le lana matua i poloka le alu i tai Wellington nei le tu le latu nei polua per sau le o pe wa tu o i ta vale ngai lunga i po Jordan Park ele no va tu ai lo no ngia ta lo fai nei tangata i tu le latu ia la sa matua poloka to la wala le se ta vale fea lo ile aluatu te le ale fai asino popole le me la fai tangata na fa tino le fai lo la to fo le fi ni sum ta pune te ia we se aso se le ma fa lo to mal ta vale la ve se me na mo fa we ai ta wala fai fo ana ta no fai mo pai lo fai tu la fo na pule nganu e fa sai to inga male malo to inga nga yo inga ia ai me se me ta fi a fa pe o le ve ve se ni to ta vale a ve sto mai fa na tina ti fa mai Wellington ai tu le fai to wala le polo ko me tanga la me fai sa o le va pe i va pe a ta vale la to inga me fa pe na no o se ma fo fa pe na ni e te tau wala na fio fo fa le ia mi uma ai te tau na fa stu la fo no ta fi ai lo a to fa sa o le o le foi sa tal noi i po kalame ta to le to po verso nei pa no tal no ia i me o ia ta ia to inga fa nga la ia ia ta ia fa ina to mai ia ta na isanga ta fi mai i nei ta ai moni se o fio i te le lo po to te tala te mine ia no winga pe se pele o ia to i to ile o no ui mai to no Johnson vi no ui mai to so mine ta o le ui mai te Wellington a o ola o mai le si o ta vale vo le po tolo atu ine va pe ta lo foi ni tanga e o tu te u te le al toi ya pe o le tola malana ma le va ia tu le va le chat GPT le tau te muli ai le tu langa i suwing o le te kona losia mai sio o le to mai o tangata nei
Ia pe o vaenga le. A tonu e o ngā le mataltano pe oisi ele I whaonga, oisi fo ele o manino le leipo le a tonu ale nei vaenga. Ai vaenga I le whaonga le teknolosi e mawhai e o na efesiri atu. O a talua nei, no whaonga ngā fo. O tangu e suila o le whaonga le kuku, ai whaonga le Bing, B-I-N-G. O le Bing, o tusa o le kuku ngā le Microsoft. E loa ele lunga fasiri mai, ask me a question. Fasiri mai po le se mea o e fia fasiri ai. O fatu lola fasiri. O ani me fa le tonu ai Donald Trump. Oi, ele umia ai sa ule lisi o mea, mala e muri anga Donald Trump. Ia o vaku, ani me fa le tonu ai o kangu lingo o Pasifika, motu Pasifika, ia e mai, e se a me e rau wawai. O le fa le bela. E alu le afo le fa nganga o teknolosi ia, ao mai fa mtalanga se lai lungo le interneti. A mai lo fa wela na maule mai ai. A ele matala la. E te se ti ai ma oi. Ia na ave se alu lole ia fai oi ai va ai ele mele ia Donald Trump na haro ia le pesi. A te tauna e alu va ai fa masino ngai ope mo I mea ia. E le mele analytical skill le fai ma fa manatu. E se ale mai fa mo ai te tau fa nga lo ma fa tu lo wal fa. Va I pe sa o pe fetau I pe talfea ngai. Ia na no folole fa wo yo manatu ma ai langa le tango toa mai sa pai mai aloa avatu. Ia albatu ala se ia. Ia. Wa o eta vole mulmul pa. Ia. Ole mela na le foto ina. Me fo ina le mo e popole ia onga. Ia watu ala tamiti au mai sa mulana SA. Sa ma recommendation po ana ia fo isi mai na mau. Ai mai o me se la na mai. Awa longo Facebook pa internet temini. Tile yo fa mtalanga se misinformation, disinformation. E whai te la tātou I vaenga nei tauna I se vaenga na te sua le lepo sa o me I se mulungo le internet. O mena le lo tam whai isi po Microsoft o le la whai whali le ia la tau e fact check de la tau tu se siaki la tau whamtalanga I muni. Na tu ulo le adwatu iei. Ia na e mai le malmotino o la isa. O le sao. Ila o le iei whamatalanga la ia. Ai moa wala tau. E mo ia mai. Ai tau fuina e wawa ai e tauna iskango siaki po fesi si te minute fa pe na lu longo le tuai tauna elu fa longo po kala me pe mo ina lu ai wa fa mai na fa mai fa masanga masama dino le amale ali fa starter e na fa pe ala ia o tato fa ia tula le ai atonu e ngal va ngale tata no fo I alom fa no e o lai popole ia o ngai fa ngai te miti fa ila to homework mo o la le fa ngal ma fa su e lona lua o le whaongani ma whau e wawa ai tuto ai mta upu ia po talwhia ngai po lea. Ia na te whaua ia le maru avele se I tonga. Anwa tu fo ila ele o matala le whaiaonga le whaiaonga. Mo mai ia no plasa. Ale se. Ai lei tūlanga na iei, tato matala I tūlanga whaape o teknolosi le lei, al whaanu lawe o whaonganga tangata. Lei tati ngai. Ia. Ma loa whaftai a masanga mo pokalame nei tai au, ia ono tūlanga o tato taimi. Ia whaftai tele lava mo le pokalame. Alo, ia, mo le au whafonga tato pokalame na, mo hulu whapuponga I lea vai as fō, ia soifua mo le nei taimi. Tu wha soifua.
sili sili ona ona Wana ono antale avate mafuta Bate momoe Pea ia soma Malo ualofa Uafa anau Bila susuma Awane Toi fa talo fa tu le tato tinu le vai ngol taiao o le ua ma wala va noi le temi. E war tato fa tatano ga masani le fu masi na tato university Victoria University of Wellington. Ti ti lo mo le va noi le fa tasi mai le sunga ya fa le ngaleota. E o sur tato university tono tato pot fa sala nei. E war tato fa tatano fa talo fa tu lo sunga fa le ngaleota ma lo se fu. Ya talo fa lava lo sunga mari ya me se fu le tato atu no lo fa fonga mai le nei tu la le aso fa talo fa tu o ona le tu mo to fa tu ia ona te mama nei tina ma tu ia se io o lava nei fa na talo fa tu lo talo fa lava ma lo le se fu tato tu fa ma lo le ta ya ia la ma sina tato fe lo i fu ia le tu mo le va no le wa mai il tato investe wa mai fu ia ngal nga fa nei te a te lava mariolo manuia le universite nei taimi fai lava sina a pisi o matou nei le ofenga luenga ia e mese foi nei nei fa na o so ina poto ia o fai lava sina pisi o tangata uma lava o tono le universite ia ai pisi le o le pisi le lava ina ia ma o se mea nga ia ma se mea le ia wa foi ia a inga ma se tato tunu malo o le o mai ale malo longa fu ia le trimester break a fan o lo uma ia le mid trimester break ia te tonu e mo ia e ta o le mid trimester break ia e pe na le malo lo mai ai vasenga ia ai le malo lo ia me o tusi ia ma o tusinga o essays ia ma me fa pena ia tate lo fai nei fa na ia o me fo isa ta ia fo ia sola ia tate va ia ma le lo fa e ui lava ina malo lo vasenga ia ai fa au pe ia fai taongo tusi ia ai mese fo initial lato assessments ma assignments ia e mo ia ta ole mid try break ia te au lava ia le se break na ia o lo fa ia pe o lato ngal bueno malo ma le ta tal me fa solo le ta o ani vai ngo lo tu puta tu university te ni one of sir fior ta tu tu ia o le temi nei o le vai so na valu ne o le university ia fa manatu tu tatu tu es fululua ia vai aso e fatau no ia vasenga po lectures ia ma tutorials ia a mai alole nas fululua vai aso ia ona o tule le time o suenga ia ma me fa pena ia ole vai aso na valula le tono temi nei o le matua episia nei fa nau ia manai tangata fo iolo avela to mata up ia ono le tele o faitaunga ia e mese fo io assignments ma assessments ia ta tono te minei o nisio na yalu manai whanau ia e se asea va ai fale mo ti no lava o tele la tu taimi ia e mena o mia
ia tele le taimi alu I vasenga lava ia na ole au wai vasenga ia toi whaopopo atu ai loa ma whaitaunga ia e mese fo I le whātaunga uina fo I o tustusinga ia po essays ma reports ia e tele a ina whai e le tangata lava ia ilona lava taimi panga noa fo ina le na o ia lava ia e pei o tatonu o le mena o sila fia fo isi o tato tunu nisi fo i o nai o lato walo mana I o lato whanau ia o loo a Ongari Universite le ngata ia Victoria ia e misi fo I nisi o Universite ia tatonu o tele o taimi ia e usu tai au ia nei whana ia whato ao mai le fiafi ia I le taimi o loo whai ele tena ia po le taimi fo I o le a tulou o le a to fai fo ia nisi o nei mātua ia tatonu o le waenga na o loo sila fir tato atu ia manofo mala malama ia ona le leile university a wai tele ia vaenga ma whaiona whaonga ia pe o laptops, computer ia a tau fo le wifi matua I le lei ia e vave ona a whaiena I o lato nei o lato mea onga Malo whaftai, leo whawa mara tātou tunu o leo tātou ira vai aso na valu nei o aonga e se furu lua vai aso e whaatino iwa senga ma au le la mai ia vai aso nei se furu lua ia ona tāpena leo whana mua la tusu enga ma nei vo le we tā ua le vaianga leo lea nga I te mine o le pisi te lo whana iwa nei we I mātua fu i o whaapea po whiala e I ma I whana ia leo leo whana u le aonga o lai whaonga tarusia o lai whaonga le leile wifi ma laptop ia wala tau ngā luenga nei te lau sunga whaalinga le ile por kalamene whaatinu I le laso atai au o le information evening o Wellington ia o le por kalame lea Mario o le por kalame tatala ina mo so sesi lava ia o e whaatau lea ina I alo mana I whanau ia o le a I ule latu tau mawhainga I le high school po le kolisi ia le nei tau sanga ia ona a mawhau lea e anga I atu fo inisi fo I tūlanga e ala le university ia o le taimi maa nei alava lea e au ngā tele mo nei whanau ia e mese fo I a inga ia o mai masani ia e sua tua I le tātou campus ia po I Carbon Parade ia o nā o le a whaataunu uina le a whaamua mo le aso atai o le a fiafi e whaataunu ui o le a whare lima te tala e whai ele expo ia I o le Carbon Campus ia o na a mata leo o na whaasolo pol kalame mai le ono anga I le walu ia o le pol kalame po le fui a fufuanga wo o mona whaataatia mo lea whaamoimoi ina ia mawhai o na a whaafonga nei a inga ia e mese fo inai whanau I vaenga tāu o matau whaataita inga a whai e mana o mia se malamlama anga le tūle o le engineering po le architecture ia e te whesili mai ata itane ia e mo ia sa ua Ongari University ai o tele I a vea nā matau o le ngaluenga la o te alu e whaailoa ia matau ia tama whai ina ia nau mai ia tangata manai whana ia ona o atu lea nga I le event lea po le whaamoe lea ona tala noa I lea ma tangata o loo whai mawhai a onga po o loo lātou wa o oina le matau ia peo le mānei arna o whaamoe lea mari ina ia nofo mala maina I o tātou a inga ia e mese fo ina I whanau I matau pu taitasi o loo lātou fia tau aveina le universite ia ina ia whai ese lātou whitwhilinga ina ia tala noai a mai a lo lea ia lea whaamoe ia ona toi o mai leo o le a inga ia mese fo ina I whanau le lātou maut ia matata no po o fea o mata upu ia le lei ele ngata mo taimine ia mese fo I le vaaianga I lumu ia wase manui o a inga ma e ka le sia ia pe o se o le tūle o le afo le lima e a mata ia le expo ia e te savali vali solo ma e tala noi I nisi fo I o vaenga ia fo I meo support service ia po I tū fo I o le universite ma whai ona so soani ia I nei tangata o lo o fia aveina o la tumata op e mo I lava e whai o e whitwhilinga pe e leta ua e whapiritani o le independent studies e moni lava e iai I le vaenga na o le independent studies pe whai lava e oi o ngarua o te tau tino atu e iai e tele I o
o le tele o support service, tele ia vaenga o le university, ia e mawhai ona fesosoani e fo'i. Ia ina ialu mana i whanau, ia e mese fo'i nei tangata. O le mafuanga ua o tala noa i le itu, ona o usala vea i le vaenga na. E moni lava, e mo ia e ia sinta ma i poto lava, alo nei whatau wa. Ia a oa le teimi au mai ia meo o readings ma whai taunga ia a sauroa upu fo ina e whapeutania pe ia tele atu le ono ia ma taitusi. Ia o ina lo pe wane nefu e lo ma tjeno o tamasa. Ia e pe o mana ia na o le sosoani mai o nisi o tangata sa lato awe ina ma ta upu. Ia me se fo nisi o lo o iei o lato qualifications ia po le lato masters o lato doctorate. Ia e mawhai ona sosoani nei o tato tangata Pasifiko. Ma lo whaftai lau sunga whaalinga me siri lua whailo mai vaanga ni. Ia lau whaafo ma le tātou tinu le aso atai au mai la fo le lima. Ia o le ili expo le whai le aso atai au. Mana ia o ia tātou a ika ma whanau. Sa wawali a itono l'universite ma wa aitu langa ma tā opu ese ia. O le ono a ile valu le whailo mai o le ili pokalame le mo tūlanga tau ma tā opu. Ia tūlanga na o mona whaapasenga ina ia potu. Ia e tō telefo i mātou e whainga luenga i le afiafi atai, o i le aso atai au. Ia i le afiafi, ia e telefo ia nei alomana i whanau lo a vea lātou ma tāu. Ia o lai o lo whainga luenga fwoi lātou. Ia ma whainga whaasino atu po whea iei potu o lo o iei le ma tāu po le criminology, ia po le ma tāu po o le psychology, ia po le lava se ology o lo e fi avea. Ia o lo iei lava ia nei alomana i whanau, ia ma mātou fo. Ia e ma whainga sosoani le whaasino atu o potu o mona whaatūlanga mo le whaamoimoi. O le mana ia lea sa moe le tāu tasi. Aninga, ia, whaalawe atua le lua tanoango mana ia fwoi whaalongonongo atu. Ai mo ona i whanau la ia mo le taimua mua leo a ngai atua universite le tausanga fou. Ia me se fwoi nai la atua mātua. Pe ia langona fwoi le paraai. Paraai fwoi. Ia e le ngata o le ngangana. Ia e pe fou fwoi si o manga le la. E te rese wha sosoani mo nei mātua ia wa ele manatu to tere nei mātua ia la watu ma whanau nane. Wha moi moi. Ui tai au. Tai lawa tasi ia e tatonu e whapela e tele i o nei a inga manai manai alo manai whanau e whapena ia nei o latu langona. Ia ae o le au ngani lawa ia po se tu alalo fo ia le whatau waane. Ia o le sumai lawa tātou tala no a whai o le mea tau ngangana a whai o lo o mana au mia se si e tatali noa e whaariliu ia ma ia o lo awa no lo ne tangata to tele fo ilau Samoa a e o atu o le university ia e te langona Samoa tele i wa aie ia ono leo o amar pisa o tatu tangata ia e pe mana ia na e fia ia e fia ia o tatu tangata ia ina ia latou wa ai fo ma latou wa ai atu fo ina i tangata Samoa lo whainga luenga o tangata umala whainga luenga o tas ia ma Mario le matua le leo fa Samoa ia e muringa lo fa Samoa ana i wainga la lo matua whainga luenga pe yo ma na ia na o lo tele Samoa ia me se fo nisi fo o atunu Pasifika ia e tele ia le diversity. Te tonu university pe o le mea mana ia lava na Victoria o lo iai o lo tupu maola ia le itule o le Pasifika. E tele ia o tangata ia o nisi fo o events ma wha moi pe wo follow i le vaenga le o le Pasifika. Ono e fia mantua fo tātou Samoa ia me se fo le Pasifika. Tātou lava i o le fia. E ui lava ina tu lou lava e le tele ia tātou me mau e le tele in tātou tupe ma me whapena. A tātou lava i o le fia. E sili atu na lo le tele o me. Ia e whanau no. Nei, o le siwanga tā ule na e o mai o le support services. Ia le whaafong mai nisi o whanau a me se lātou i o la tāpena mātua i tāpena aga e lātou whanau universite tau sangafou. O lo e au na e le whaapea e lātou umata mai tite whaina oi. Pera e sauroi i fisosoani a tele i au na ngai e mawhaina fisosoani i along whanau. Ia, pe ona tu e watu. Anga i le aswa tau. Ai voi ni lātou fesili
O le avano le ia le fisili ia utou. Mo fu tali o lato visiti. Ia, o le aunga lava na o le wha moe ina ia tama whai ina ia fisili mai o na i o tātou aing. Ia me se fo ina i o tātou o mai masani ia mana i alo mana i whānau. Ia ina ia nofo mala malama. Ia ona mawhai e ile ona tatanona i ainga mana i whānau. Ina ia maua i se wha unga le ia awase lumana. Pana ia. O le siwanga tā wale la tā si e tatanoi. O le wanga i mai fu ia tūlanga for graduation. Ma tu whanga wha ilonga mai ngā tau ia wa mai ala tau a o ngari tātou university. Ia, o le wainga na, o le wainga pito i po le fo i taimi le taimi ia me se fo ia le fa unga le fa tau nu ia te sem pe lua fa unga o me ia ma te sem ia pe o le taimi ne mato e fia ia tatu tangat ia e moni lava e fia le taimi le u fale to le university ia e le ngataina e le na le u fale le university amana mi ona fa uma fa tau nu le lato e la tau tau mawhainga. Ia pe o taimi fia la lea. O le vai aso o le aso ngafua, le aso spuma lima o le masina ni. Ia o le a whatau nu uinai, ia le whaunga. Ia o le vai aso atoa le na, mai le aso ngafua, ia anga i le aso astofi. Astofi. O le aso ngafua la, mari e whatau nu uinai, ia le Pacifica graduation. Ia mo nei ainga ia mana e kalesia ia manisi fo il tato tunu o lo fa fonga mai le nei por kalam ia a fai te sila fia ia ua tau lata ia po o fo te me fa au sia wal ia tata no ia va ai tata no ma va ai po hafu fuanga o le fa unga ia e moni lava o le fast paper ia po le qualification fo i la tau tutulia nei alo mana i whāna. Ia e mana a mia fo i le na ngona fo i na le o le fia. Ina ia tātou fia whaatasi ma celebrate. Onisio nei tangata e fi mana o ana le lafu atua o le latou qualification po le latou tusi ia i le latou whale tulu. Ia ia te au lava ia mana ia le o i le graduation po le whaung. Ia langona ele fia e se fo langona ia mapu e fo mana iata e fa manato e fo ile na tu langa matango fia o e se tatu nei tangata fo i se tatu atunu ia me se fo ile Pacifica Lautele o la so sfulu lima songa fua fa tau ina la fiafi ia le Pacifica graduation o le graduation ne por fa ngole e fa tatau lava ina yalo mana i fa na mana i tangata Pacifica ia e whaia lea i o i Kelburn campus ia i le hub, totono le hub. Ia e tele fo ia vaenga o le a fia le nā fia e mese fo i oi lofo i a tātou po le a lava le matango fia o le wha moe ma le event a wha le tonu le tūle o tamaftanga. O le au ngā uma le event ia por wha moe. Ia o lo iei fo i ia le o mona sao ni le universite fo i nisi o tamaftanga e awa fo i ia le pa ia ma Lautele o si o tātou atunu. Ia ona wha solo ai leo por kalame la solua anga i la stofi e ono ia ceremonies. E ono ia e me o le mena i lo e te leo o le universite tui to tele i tangata whaau. Ia tele o taimi pena o le wha pe lima ia o taimi nei wono ia ceremonies. Ia tatala noa ia si o tātou atunu tatala noa i alo mana i whanau. Ia po le ale aso ma le taimi o le lātou wha unga i te tonu i le general, e ta o le general graduation mo tangata umala. Ia e whātau ina le wha moe Michael Fowler. E lua la ia ceremonies le aso. O le isi ceremony e whai le lua le aohuri. O le isi ceremony e whai le ono le afiafi. Ia e fuafua lava o le waingana e mana i ona tata noa ia nei mātua ia e mese fo inisi o lo nei o latu o lo ia nei o latu a English University o le ane taimi o le ceremony ia ina ia mawhai ona latu a wai atu ai ia ma latu fia i o Michael Fowler ia ma o tele o nisi ia o taimi lo ana umarwha unga ia o taimi lo le tina ia po le ofo i ta wha ina ia fia ma
whamanatu i fo le nā a vaenga tā ua o te ma whainga nei anu mana i whanau. Ma lo fa tai lau fa fo mare tatu tu fa unga le wai lo fa unga me ma te sem le la wanga mai me la so fulli mo me no winga umaro la sa tina la sa a so fo lo ya fa u tatu fa no Pacifica ya so fi yanga na ile tatu tu me si tatu a in Pacifica pe ole sa no fa ling ma ne le a waile i sa ninga na ya ma mo me foi pati fo ile lo fo le tu tu no man manuia ya te mo finga waile finga o fi ni so fa no tau sanga o isi anga il fa il lima tau sanga ya lo fa pale ina ila to ni va ya le wa mai fo ila so e fo ile sa ninga tele e wai e o no to ato fa tele yo na sa ninga fa taile ile tu la ngare ta to investe ya o lo e fo tau ma ftanga ila so fo na ya o ta to Pacifica fa ma lo ile ta to investe fo ile lango ma lo si alo fa na urta to tu la usura fa linga e ni si vai nga tawe ona si le fi ai lo fasili le wai tu so le te mi ni mo fa na wil NCA te le yo strikes le o tu por te mi ni ma afia ya o e ni so a onga le ma lo lo si se e o ini afia ngona ve mo fa na wi tau ta pena tu sa fo o le pa te lava mari mo le fasili o le ta tonu e sa ma a tonu lava ile fa tananga le o lo tele ia nai vasenga o le fatang uina o no strikes fo I manisi fo yo vainga fa ya onga ia o le taimi nei o lo o titilo le o lo va ile universite ia po le ase vainga po ani vainga ma fa yona so sani I mato ina ya luma nei fanau ia manisi fo yo o lo aveola to onga ia ile kolisi o le whainga tau le mea o NCQA ia po le NCEA ia o la tau lava ia e pe ia ese le la tau identity ma mātou ma le universite ia ai taru sia ia le alofo le tua ina ia tuto aise loto alofa foi ia inisi o lo a ngaru lua I lea foi vaenga o le NCQA ia ma faise fufuanga po le ase au wala ma faiona fa ngofie mo na yalo ma nei fanau ia sava ai fo mal fa no le a tau sanga le na ma vai atu ia ia nisi o to telefo yo nisi fanau ele I mo waina pe au sia le vaenga o le NCEA po le university entrance pe yo le vaenga ta u lava na o lo matou tala noi ia ile taimi nei o lo fa solo ai o matou por kalam ia I tu tonu fo yo nisi nu ia o nisi fo I vaenga o le tatou tunu nei o New Zealand o lo tatou ia o le toma fai lava ina ia malama nei aloma nei whanau I le tau o le vaenga leo le UE ia po le university entrance e ui lava ina le whai ele o ina I o latou mafofanga po o se latou fo I vaenga le tu leo le university ia e tele ana o whai na iana mana I whanau to telo tangata e wha moe o sa anga luanga mana ia nai okay ia ai o nisi o tangata e whimana o au sia ia nisi vaenga maua no pe lau le manager CEO ma me wha pena ia ai tango atu ile requirements ia po tūlanga fo I mana o mi ia o iei le bullet points mana o mi le qualification pe mana o mi se fast paper fo ina le ina ia ona toi o mai lo leo nei tangata na e ave nei o lato matau o le tau la o le mau le UE ma le amatanga po le pe tasi le ia tasi tausanga pe sfulu tausanga pe lusfulu tausanga o ngalue a toi fimana o toi sauli university fai au na ulu fale mai le university entrance ia e pe yo se vaenga na a tatonu e se taimi ia ona tatalo no leo le university ia a me se foi ele ngata foi a matou o university o isi university fitu lo ia tonu tato tonu ia tatono ia se taimi ona fatata none o na vaenga ia ma NCQA ia a me se foi MOE tatono ia se la tu tanoanga ia ona no fumala na mai leo tato watunu ia me se foi Pacifica Hotel lo fa te e visi vaenga tau tata noi ai li vai tatu pokala
o le vaenga le marina le fia whaelo atua o le aso ataiao ia le Wellington Information Evening. Ia ai o le vai aso fou i le aso lulu la. Ia o le a whataunu ina fo le Information Evening i Palmerston North. Ia uma ona lafo mai le o le schedule ia po o taimi fo i le tātou porkalame nei ia pe mana ia le whaasala lau fo i tātono lo whaafonga mai ia le tele o nei o tātou tangata ia mai tū fio le nei atunu ia ele o sinau nauta inga te suma ia mai o Kilani ana nei Wellington ia iei level Information Evening a o Kilani ia mawhai ona a ngai ia lata i lau mauta ia me se fo inisi a whateita ingo Nelson, Christchurch, Hawke's Bay, ia Mataranaki, New Plymouth, ia iei lava aso o umona whaapokalamein, ia o ai le universite, ia i se hopo se a unga o umona whaapokalamein, ia whaataunu ai le whaamoe o le Information Evening, ia ai se i uma o na toi o atu le ofisa o na lafo mai leo o tātou taimi ma tātou wasona, ia ina ia ngofo lama masila fia ai, se o tātou atunu, ia ai pei paulawa nā se mea o fia nga i se whamatalanga nei tū la, Murray? Mahalofa aftai whaalinga. Ia lau whawhamare tātou atunu, ura sorulu a tae au tātou lawa ia Information Evening, a wani ngalo a wai atu malu ainga, a vealum whanau whamata i lea i tātou university. Ia mo la toi mafuta meo Kilani, ma atunu, ma isi vaenga o tātou atunu i nei New Zealand. Peilo la solulu vers fone anga ia tuai tātou university Palmerston North, ia anga ia tuai e sili alwa i university nei Wellingtoni. Fa mo lunga vo ia mana tu tātou university. Pea whaifi au mai tau alum whanau tau sanga fōu ma tātou Yale tātou university. Ia mo le atu nga whaftai lau sunga whaalinga mo le wano nei tai au, mai se fo ila whaavano ina tu teimi mara tātou university. Whatarita noi fo nei mata pulongolongo pui ali o tātou ai. I meo tupu i tono tātou university. Ia atu la wano sau nanga muni muri. Fa mai lo tātou tanonga nei tai au. Ia, whaftai lawa Murray whaftai le pa i o tātou atunu ia wā fo i le whaafonga mai le Polkalame. Ia me se fo i se tau mawhainga lo nei whatau wā. Ia moli atu ia le anganga whaftai ia wā fo i le tāpua inga. Ia se o tātou atunu. Ia olo o mātou tau mawhai ai te tono o le universite. Ia, te talo mai pia. Ia ina ia whatau nuina manmanuia ia whaamoe. Ia ma fufuanga wa umona whaapolkalame e moli atu fo i alo whaanga, ia se o tātou atunu, ia me se fo i se o ainga, se o ta mamatua ia ngau i leota, ta tono lo o whaafonga mai, ia nei Polkalame, ia me se fo i se o ta maa ia upuia, ma se o tina ia titi, ia me se fo i se o e ka le sia Kilburnie AOG, ia ma le pa i o tātou atunu, alo whangia le atua whaamanuia fuafuanga nei vai aso, ta tono i se taimi ia ona tātou, ona whaasala lau atu leo o suafa, ia o nei alo manai whanau le a whaau, ia ile nei whaunga ia me, ia e mori teimi nei, ia whaamanuia le atua, so i fua ma ia manuia. O le Polkalame na whaasala wina i le asolua o le masina o me, le vaso lente nei le asolua, o mai ala le tele o vanga mua o le Polkalame na, ia o le asolulu nei, o le a o Tuele University i Palmerston North, sunga whaalinga mana tu team, ia o le asonga fua le vaso fau, o le alu e lo le tele o whaunga si au lia le vaso atoa lea, pia umale sao tina. Ia, o le Polkalame na le University e toi whaasala wina. Na i wale fianga o le tai au si fonga lomua.